improvements to the original base game. Yeah, I'll be doing that interview. And we even convinced Phil Spencer to come back and let us ask him more hard-hitting and, honestly, probably questions about what it's like being in charge of Xbox. Muy pero muy buenas a todos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo día de la Gamescom. Espero que se escuche todo bien. ¿Cómo andan todos? Bienvenido al chat. Vamos por la musiquita de siempre. Tuki. Bueno, espero que... Ahí tenemos la Gamescom. Ya lo vamos a poner aquí. I am here with Matt Frizzle. Matt, where are we? We are in Hall 6. Hall 6? Where are you going? I am going to see where wins meet. And what do you plan to do there? I plan to play this game and figure out what the hell it is. Yeah, I have no idea. We saw it at Gamescom last year and we've not seen any of it since. I am excited to see. It's a game with swords. I like. Bienvenido a todos, chicos, ¿cómo están? Surprises? I am expecting to be esperando Vamos esperando que lleguen todos. When we saw it last year. I want to know if that's what it is or if it's some weird surprise that we weren't expecting. Awesome. Well, let me know how it is when you get out. We'll be grabbing you off the floor and telling you about it. For everything else on Gamescom, all this week, keep it right here. ¿Cómo están todos los que van en el chat, chicos? De tanto esperar me dice, Estro, ¿cómo están todos, bros? Saludos para todos esos niveles. Sense 456, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ahí tenemos. Ahí voy a poner el chat para leerlos a todos igual ahora, mientras van accediendo. Ya parece rutina venir a estos directos, dice Miguel Cestari. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo anda? A ver, estamos arrancando tempranito estos streams. Slow is the main thing. Like, Robocop is super methodical in how he moves. He doesn't run about like you would normally do in a shooter. He doesn't really use cover like you would normally do in a shooter. He's a bullet sponge that just walks into the middle of a firefight, gets shot from every direction. But equally, he's Robocop, so he dishes out loads of. Y de a poquito esperamos que vayan llegando todos. It seemed I got to watch you play a bit. It seemed good on a lot of levels, but I do have some questions and some hesitation. He's got his iconic sidearm, which is an awesome gun. Can you use other guns? So you can. Like, the Auto 9 is his main weapon, and you can upgrade it a lot to have armor piercing, explosives, etc. But you can pick up grenade launchers and you can pick up other weapons. But frankly, like, we played a new level of the game, which is very much combat focused. It's about a third of the way into the game, and throughout 15 minutes, I think I died once. And that was my own mistake because I forgot to pick up a battery, which is the health pack in the game. And so it's almost like Robocop is invincible. And if you've got this great gun, why do you need a grenade launcher? Yeah, it's sort of I don't know, it's a little bit of a quandary there. Now, something that strikes me as interesting is this is also adding some like crime-solving elements, some puzzle elements, some branching narrative elements. Can you talk about those a little bit? So they hinted at it, but they've not really shown exactly what it means. There's one part in this level where you find a perpetrator and you give them a choice. You can either show your empathy side, your human side, and let them off with a caution, or you can be Robocop. Todo, chicos, igual. Now, the dev este es el día 2 para los que están preguntando. Es el día 2 de la Gamescom. But for me, all I saw was somebody being just a little bit hacked off with me, few swear words, and off they went. Y aquí posiblemente tengamos nuevos anuncios. Vamos a ver si nos sorprenden hoy los de Bandai. Romance options, very sexy ones. A lot of people don't even know that. I feel like they're kind of taking a similar approach here. There was a whole bomb defusal scene. Bandai no ha estado presente. Sí, Miguel ha estado presente. Bandai presentó juegos como el Tekken 8, por ejemplo. Ahí pongo el chat. Uy. Before it closes the face off, and again they've hinted that there's way more stuff like that. This was combat. No, there's going to be a lot more investigation. You know, Robocop's not really known for his investigation. It's dead or alive. You're coming with me. But apparently he does go out there. He looks for clues, evidence. I've not seen any of that, unfortunately. Mm-hmm. No, it's sort of quizzical. This game is supposedly coming out very soon. So I'm skeptical, but kind of curious at the same time. It's also an Unreal 5 game. Like it's one of the first sort of wave of, more advanced, more polished games to come out. What was your takeaway on sort of the technical side of it? So it looks gorgeous, and like obviously Robocop himself is super pristine. You can't fault that side of it at all. Even when he's going through the mission and he's shooting stuff, the destruction looks great. It's got that
80s jank, and I don't know if that's on purpose or whether it's just how the game is developed, but it feels authentic. Because the dialogue, even that, is super cheesy. There was one instance where you shot a guy in the crotch and his animation falling over was like excessively drawn out, and I was like, that's some Verhoeven stuff right there. That's spot on. Well, I would buy that for $1. Yeah, I would buy that for $1. I was really impressed. Also, the destruction physics were really cool. Like, you were just, everything was just getting blown apart. Like, just a ton of that. Yeah. And I think ¿Cuántos días son la Gamescom? Preguntan. Son 3 días, chicos, la Gamescom. Dura 3 días. In this one level, there were these bikers that were attacking me, moving super fast, hard to shoot. Y lo que tiene es que ahora muy posiblemente tengamos algún que otro anuncio de Bandai. Vamos a ver qué sucede. Budokai Tenkaichi 4. Hay fuertes rumores de que estén en estos últimos días, porque es el anuncio sorpresa de Bandai. Pero también hay un montón de juegos, ¿no? Bueno, este es el... Yo lo veo un poquito como viejo este juego, no sé ustedes. Esta Gamescom 2023, la verdad que... Ha traído un montón de juegos nuevos. Yo estoy esperando el Budokai Tenkaichi 4 o el Hollow Knight Silksong, dice Inmis. Miguel Cestari dice: estoy esperando el día que anuncien Blasphemous para dispositivos móviles. Qué juego tan encantador. Ok. And obviously there is this friction between OCP and Robocop. Like, you go up against OCP in a lot of the levels, and if you do well, you get bonus points to go towards XP. If you don't, well, you're just going to be lowly Robo. Interesting. Now, there's one mechanic that I thought was very, very authentic, where he could bust through walls and do sort of a breach mechanic. Yeah. Can you talk about that a little bit? ¿A qué hora comienza la Gamescom? Ya, ahí comenzó. Esto que estás viendo es la Gamescom. Same thing that you would see in Call of Duty. You bust through a wall, everything goes into slow motion, you pop out the pistol, and then headshots all around. Yeah, it feels great. And I'd like to see more of that. I think that ultimately that was my takeaway. I kind of like what I've seen so far, or it's got me interested, but I want to see all the other stuff that's being spoken about. I want to see the investigation side. I want to see the differences that those choices make. And hopefully that will be in the next thing that we see. Yeah, well, one way or the other, RoboCop Rogue City is coming out sooner than later, which is kind of shocking. Would you buy it for $1? We'll kind of have to wait and see, but we've got lots more coverage coming out of Gamescom, so stick around. This fall, Mortal Kombat 1 returns with the same blood-soaked, bone-crunching action we've come to expect from the series, but it's also got some new tricks up its sleeve. Here to tell me about it is Ed Boon from NetherRealm Studios. Welcome back to the Asian stage here, Ed. Thanks. It's always great to talk to you guys. So, just about a little less than a month out from the launch of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat is really known for having these excellent story modes enjoyed by casual and hardcore fans alike. I think you guys are just the best at including story modes in your fighting game. When did that become important for NetherRealm? You know, over the course of Mortal Kombat's 30-year history, when did it become important to you to put all this extra time and polish into the story mode? Actually, it was back in Mortal Kombat vs. DC was the first time we did that. A lot of people think that it was Mortal Kombat 9 that we did it, but MK vs. DC had it, and it was something that we really had to refine, you know, getting a lot of the stuff under the hood going as far as having it to function. But with each version that we've done, it's been more and more well received by players, and so we just kind of raising the presentation bar, and it's kind of become a staple with our games at this point. Yeah, I agree. As someone who likes fighting games but isn't super good at them competitively, I love having a fun single-player mode to play through the game myself. Yeah. So having reset the timeline with Mortal Kombat 11, what were some of the key stories that you wanted to revisit and recalibrate over the 30-year saga? We actually wanted to revisit and recalibrate and reinvent everything. You know, the whole goal with making the Mortal Kombat 1 story was taking the existing characters that everybody knows and putting them in a brand new story, literally starting from a big bang that Liu Kang creates. And so it's a new story with familiar characters, and all the relationships we're trying to change around to be different and just kind of reintroduce all the characters.
invasions are replacing the crypt this time around, which I think we saw some footage of just now. What can you tell us about this new mode for unlocking cool extras for your characters? Sure. Like you were speaking about before, we've always put a big focus on the single player experience, and invasions is kind of like the next step. So if you look at it, you can almost think of invasions as a board game that is multiple city blocks long. So the player is going from node to node, getting challenges, getting rewards, getting all of these different tasks they have to do. And they're also, it also has an RPG element. So they're leveling up their character, they're getting them stronger, and it's probably the most reward-friendly part of Combat 1. It had, most of the rewards are just really buried in there. Esperen que voy a checar un poquito acá el chat. It's a very long, extensive single-player experience that we upgrade with a new season. Buen día, amigos, dice Baxter Gamer. ¿Cómo está, Baxter? ¿Todo bien? I can't wait to dive into that. Now, you've had several betas over the past few months. What learnings have you taken from that and have been able to incorporate into the final game? A lot. We absolutely. Bueno, esta Gamescom, para los que está diciendo ahí, Inmis, que estaba leyendo, dice... Bueno, hay dos opiniones, ¿no? Ángel Fernando Goku que dice: el trailer tiene que estar sí o sí aquí, ya que la que se dobla es el trailer, ya que es lo que se dobla. Ay, Dios, que acabo de decir, güey, la que se dobla, acabo de decir cualquiera. Lo que se dobla es el trailer, dice. Por otro lado, tenemos la opinión de Inmis que dice: yo creo que Budokai Tenkaichi 4 hasta el año que viene o en 2025, poco veo de él, pero bueno, tengamos esperanzas para este año. Ojalá anuncien el Budokai Tenkaichi 4 y el Jump Star Ultimax, dice. Bueno, varias opiniones. Yo creo que en cuanto a la opinión de ahí de Inmis, dice que claramente no se ve mucho lo que han hecho, pero bueno, si sacan un trailer o algo, seguramente vemos más el trabajo del juego. Yo creo que sí tienen preparado cosas, porque no es tan difícil hacer un trailer, sobre todo con el equipo que tienen. Solo que están viendo el momento, creo, de ponerlo. Hay que ver si es este anuncio sorpresa que dijeron que iban a tener en esta Gamescom. O sea, hoy podría estar tranquilamente el anuncio de Bandai. Super strength, they can fly, and they're that kind of category. But we're absolutely going to make them play differently. You know, there's pasa también que es un horario muy temprano el que la están haciendo la Gamescom. Just paths that they take. Right. You know, it's not like it's this free for all. So they will absolutely play differently. And when it comes to designing fatalities, obviously it seems like you guys have no limits. Like, let's just go. Fíjese que le están dando mucha trascendencia siempre en Mortal Kombat, ¿no? But with characters like Homelander that are seemingly all powerful, at that is that an extra challenge, or do you have to actually show some restraint at that point? No. It's one of the easy ones. You know, we're such fans of these characters, and we've watched the shows, and we love making, getting inspiration from some of the things that they've done in the shows and turning them into a fatality. So that's going to be a big part of that whole experience of playing those characters. That's super exciting. Here at Gamescom, you announced new playable characters, Sindel and General Shao. What can you tell us about how they fit into the story? Oh, well, they, you know, in Mortal Kombat 11, you know, we presented them like they were married, right? Like, and they were absolutely aligned. It's much more, I don't want to give the whole thing away, but it's much more confrontational with them this time. And, you know, it is still about kind of struggle for power in that. Hola Goku, ¿ya empezó el evento? Dice Villanueva Esteban. Sí, ya empezó. Arrancó hace un ratito, Esteban. CC456 dice: yo el Tekken me lo pillo el 100%. Salud, me dice el de Bordonea. El Galo CP dice: bueno, recién me pasa, hubo algo importante. No, recién arrancó el evento. Así que estás a tiempo todavía. A lot of it is a character like Motaro, you know, he'd be hard to control. Espero que salga una vez. Veo ahí que te puse fotito de Sensei muy bien.
Y me dice, cuando pongan algo nuevo del Budokai Tenkaichi 4 va a ser una locura. El mini teaser que sacaron me emocioné bastante, pues imagina un tráiler con un poco de jugabilidad y personajes. No, es que si sacan un tráiler de Budokai Tenkaichi 4 ahora mismo, creo que todo el público de Dragon Ball creo que se vuelve loco. Sí, yo creo que todo el público de Dragon Ball se vuelve re loco si lo hacen. Están todos esperando eso, ¿viste? Last question. With less than a month to go before Mortal Kombat 1, what's the one thing you're most excited about for players to discover with this game? For me, it's the cameo fighters, but there's a ton of new things. You know, the invasions is going to be a lot of fun. There's a lot of secrets in there. This is Mortal Kombat. That's a big part of what we consider its signature is these secrets. But there's so much single player experience. More than we've ever put in a big game. To me, the cameo fighters is going to be what's really going to let players come up with new ideas, express themselves with combining their favorite fighter, and it's the mixing and matching of these main cameo fighters that I think is going to be the kind of like the sandbox that everybody's going to be playing in. I'm super excited. Ed, thank you so much for coming by the IGN stage. Thanks for having me. Mortal Kombat 1 hits PS5, Xbox Series, PC, and Nintendo Switch September 19th. There's lots more Gamescom studios still to come right here on IGN. Esta música la tengo que sacar porque me matan, si no. Even we don't know what on it or what. You mean you don't know? Each episode will reveal one of the movies. Me lo bajo mientras esto lo voy a ir sacando porque siempre cuando ponen estas cosas me contrabajan después el directo, no sé por qué, o sea, no es que me lo bajan, sino que me aparece el copy, ¿viste? Ahora aquí, ¿qué dicen? Goku, una duda, ¿yo no habrá más presentaciones? Sí habrá. Espero que salga una vez. Cuando pongan algo de nuevo, bueno, eso ya lo leí. Hay otro directo de la Gamescom de Xbox. ¿Cuándo es el último día? Hola, ¿de qué me parece, Alejandro? ¿Qué se ha dicho hasta ahora, bro? Bueno, vamos a responder. Hoy no es el último día, ¿ok? El último día es mañana. Este es el día 2 de la Gamescom. El primero fue el pre-show, por eso está la confusión. El segundo básicamente fue el día 1 y el día este, que es el tercero que estamos haciendo la transmisión, ese sería el día ni más ni menos que el día 2, ¿ok? Hay otro directo de la Gamescom Xbox, ok, sí, hay varios directos de la Gamescom en realidad, hay varios juntos, también hay varios que van a empezar, por ejemplo... Hay uno de Mario Kart 8 Deluxe, que se van a mostrar todo lo que es Mario Kart, que sí estaría bueno ponerlo por ahí también. Este va a empezar en 40 minutos más o menos. Pero acá estamos obviamente esperando lo que es el Budokai Tenkaichi 4, ¿sí? Así que ese es el principal temita. Yo acá, mientras estén las propagandas, lo voy cambiando porque no puedo pasar algunas cosas. Así que bueno, nada, también obviamente es un evento muy grande allá. Hay una banda de cosplay por lo que ven, de todo tipo de color. Bien, acá siguen. I'm about to sit down in a gamer chair and then they're going to lift me 50 meters into the sky on a crane. Ah, bueno. ¿Qué tienen una silla? ¿Qué es eso? Yo no me subo ni en pedo ahí. Yeah, this is going to be interesting. And I'm going to be playing City Skylines 2 while I dangle in the sky over a city. So it's extremely literal. Ah, van a jugar al juego que están presentando. Yeah, here we go. We're going into the sky. Desde el cielo, no, esto es una cosa rarísima. I'm gonna play a video game at 150 feet in the sky. It's normal. It's just a normal thing. It's just a normal day.
There's still more. We're still going up more. Sí que hacen cosas raras. Come to a stop. All right, let's take a look. Wow. There's a foot that's growing. Cosas random de la vida, ¿no? Okay, right now we're spinning around, and I tend to get a little motion sick when I'm reading things and I'm also moving. Thankfully, I'm just gonna play the demo of Cities Skylines 2. Gaming time in the sky. Let's go. Hey, look, it's me. The sun is directly behind me. This is the Dom. What's up, Dom? So it's kind of hard for me to see my screen. ¿Qué hacen en el aire, I aparte? guess I'm just gonna enjoy the fact that I'm 150 feet up in the sky on a beautiful day in Cologne. Well, I just came down from my City in the Sky adventure, where I was building a city literally in the sky, in City Skylines 2. Please, I'm proud to present Skytown, USA. Center of industry, a center of commerce, a few houses. You know, I wasn't as nervous as I thought I was gonna be, but there were a couple times where something would clang and I'd be like, whoop, whoop, then I just lost my cool. But then I'd try to compose again. But yeah, I was dangling my feet, I was having a good old time. Being 50 meters in the air on a beautiful sun-filled day in Cologne, Germany is less than optimal, because what would happen is I would spin around and then the sun would completely obscure the view of my beautiful city in the sky. I would love to do this again. We were quite an attraction. People were beeping at us, yelling at us. Everybody was having a good time. I think everybody was having a good time. I can't say that for a fact. I was having a good time. But yeah, I would absolutely do this again. You know what the only thing that was missing was? A big old steak. I want to play a video game and eat a big old steak in the sky. El chabón se clavó ahí en el escenario. Hello, Night No, una cosa de loco, Es, uy, que mandé acá. 2077's upcoming expansion, Phantom Liberty. Joining Es la Gamescom, venga para acá. what to expect for this expansion is Phantom Liberty director Gabriel Amatangelo at CD Projekt Red. Hey, good to see you again. Hi, you as well. Hi, everyone. No, es increíble, yo no lo puedo creer. So, I want to talk about the levels, because obviously we're getting Estaban desde el cielo, man. new town and new area in Cyberpunk. So, tell me O sea, literal desde el cielo. Are there lots of little secrets hidden around? Dogtown. So Dogtown. Buena de España, dice Xavi. Saludos para España. Un saludo muy grande para España. El Getover Here dice: ¿Cuándo es el último día de la Gamescom? El último día de la Gamescom sería mañana. Para los que se preguntan, el Budokai Tenkaichi 4 está en un estado muy avanzado. El doblaje ya se está haciendo. El desarrollo viene desde 2020, como 2 años y medio. Al finales de este año se cumplen 3 años, dice Ángel Fernando Goku. Japón Game Show Dragon Ball Tenkaichi 4, dice. Va, entonces me parece que si entonces será en escenario abierto. Puede ser. Alejandro Vasquez dice: oye, Goku, ¿qué te motiva a seguir esto de YouTube casi todos los días? No, a ver, luego como hobby, ya les digo, o sea, para mí también es una forma de, o sea, me gusta hacer contenido y en cierta forma también es una distracción del trabajo, ¿no? Porque yo trabajo otra cosa, soy arquitecto, nada que ver. Pero bueno, lo hago aparte, como hobby. Claro que sí, Goku. De hecho, ayer en el evento los comentarios eran solo de Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 4, solo decían eso, nadie hablaba de otra cosa. Sí, tal cual, es así. Tal cual decís. Bueno, el chat acá un poquito más. Kurt's militia kind of trying to lock down the area, and you're going to have to tread carefully.
Yeah, so we see some vehicular gameplay Uy, qué here, tremendo obviously, chat. but vehicle combat is a big addition to Phantom Liberty. And how did that influence the streets and the quests of Dogtown? Yeah, so I mean, you can, as you're going from location to location, let's say quest spot to quest spot, along the way, there's a lot of dynamic events that can happen. For example, I said that he deals with some black market goods. There could be some airdrops or some caravans, and you can intercept them, and there's an emergent encounter that happens from it, and you can get some loot, find some goodies, that kind of stuff, and you can do it on foot, you can do it in your vehicle, pull out an SMG, you can do, drive-bys on your bike and slash them with your katana blade. And so there's a lot of emergent sort of activities and events that happen throughout. That's awesome. So what will players get if they do intercept one of those airdrops? Do they get a new weapon? They can. ¿Qué pasó de que me perdí? Dice, no mucho, Alejandro. Gracias, René, ¿cómo estás? Bro, ¿puede ser que el anuncio de Bandai sea el juego de Sunland? No, el sorpresa no, porque Sunland ya lo anunciaron antes. Y además que está en la lista de anuncios Sunland, o sea que no es parte del anuncio sorpresa. El anuncio sorpresa puede ser otro juego, como no sé. Esperemos que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Esperemos que Jump Star Ultimax. Esperemos que sea alguno de esos. Bueno, y por supuesto, todos los que están ahí, chicos, por favor, denle un like ahí, Tuki, al video, denle un like, que no cuesta nada. Que hay muchos que no le han dado todavía, así que dale me gusta. Tuki, me gusta, suscribirte al canal para apoyarlo y activar la campanita con todas. And as far as the player characters, we revamped the skill system, and so now there's so many different ways that you can kind of fulfill your fantasy on how you want to play as a cyberpunk with new cyberware and stuff like that. So I think that's along the lines of what he was speaking to before. Yeah. I love that we're watching this gameplay and just hearing that alert noise. It brings back so many good memories for me. I love it. Right on. So what was the biggest challenge you faced with creating Dogtown? Oh, well, trying to strike the balance between having that kind of oppressive feel, if you will, and that danger, and also encouraging exploration. We think we struck a good balance with how you can kind of get in and out of encounters and all the different tools you have now to escape. For example, air dash, and the new, you can cloak and get out of combat, a lot of different stuff like that. But I would say that was probably the biggest challenge in the overall kind of level design of it. Okay, yeah, and I think previously when we talked, you said that travel here would be pretty seamless, right? Being able to get from one part of town to Dogtown, right? Oh, yeah. So at the beginning, you Hello, chicos. a very sort of intimidating gate, and there's a story sequence there on how you're going to get through it, and I don't want to spoil any of that. But as you get farther in, you're going to, because V as a merc have some fixer connections, you're going to get some connections to be able to pass in and out. But yeah, it's contiguous from the beginning of the story. It's contiguous all the way in, and then as you want to come and go, and you can go back into base game quests, back into Phantom Liberty quests. You can go back and forth at your leisure. Okay, so if you were to recommend this to a new player, would you say, hey, play through the main story first, or would you say that they could play this and then also incorporate Dogtown in, their full playthrough? I mean, the most fun is definitely both parts, but we are introducing so much in 2.0 that you get for free, without Phantom Liberty. So it's the best time to come back. I mean, I don't know how else to answer that. There's so much. I could go on forever. There's so much I can speak to of what specifically in 2.0 versus Phantom Liberty. I don't know if we want to get into that, but I could. I mean, yeah, no. What are your favorite parts of 2.0 that you're very excited for players to get their hands on? Yeah, so I mean, well, the police system and how that is very organic and has it escalates to where, like I was saying, at certain points they'll start bringing out the big guns, vehicle combat. You can get into a fight with MaxTac. There's 5 different MaxTac archetypes. 4 of them come down in an AV at once. They can hack your vehicle and stop you. This is probably the part I'm the most excited about. But then again, no, I mean, I'm equally as excited about all the new ways you can play, the new skill trees. Like, you can be a Terminator now, right? Like, you can pick up a heavy machine gun, and now you can just, like, and before you were like this when you're shooting it, and now you can, like, steady shot it. You can pick up bodies and throw it at people. You can just, yeah.
You can leap and smash. You can push your cyberware to limit and get into a fury mode, very much inspired by David and Edge Runners. And your health starts going down, but the more you press your attack in that build, the more you're getting your health back. So it's a new way to play right in the mix of the action. We still have the traditional, cover fire and stuff like that, but we got new AI, new mechanics. The Netrunners have a new way. The Netrunner NPCs have a new way they come at you. They can proxy their hacks through devices. Like I said, I could go on for so long. There's so much new stuff to talk about. Yeah, that makes me so happy to hear you get so excited, and I'm really excited. I feel like I'm just taking your energy and absorbing it, and I'm next month cannot come fast enough. Every time we talk, I just get more excited. So I do have to ask, obviously, last time we talked, this was going to be the last expansion for Cyberpunk. So is this going to be, I know you're going to have more mini updates for balancing and such, but is this pretty much the end of the big expansions for Cyberpunk and basically full steam on the sequel? Yes. This is the last big expansion, and yeah, we'll have some smaller updates afterwards. But yeah, and then it's going to be Cyberpunk 2. So excited. I feel like you're giving us so much with this, and now you're giving us a sequel? That's going to be so fun. Yeah. Okay, so what is your favorite weapon that has come out from this next update? Okay, so one thing to note, I'm terrible at remembering skill names and weapon names because we've changed them a few times through development. Okay. But there's the new sniper rifle, because this is like a Phantom Liberty is kind of very inspired by the spy thriller genre, and so there's a new sniper rifle that's a lot of fun. That's I want to leave it for discovery, but it's got some new features to it. That's one of them. That's one of my favorites. Yeah. I'm very excited. I do love just feeling this power of a sniper rifle, right? Usually I like going guns blazing and, just going in head first, but I'll take a sniper rifle. I'll play it slow, just for you. Yeah, it's fun. Well, Gabriel, thank you so much. Gabe, thank you so much for joining us today, and I cannot wait to jump back into Cyberpunk 2077 and probably terrorize Dogtown, but that's okay. And you can play it here at the convention. Yes, I'm actually going to go do that after this. Yeah, perfect. Let's do it. Well, Phantom Liberty will drop September 26th on PC, Xbox, and PS5. Stick around for more Gamescom Studio, powered by IGN. One big surprise here at Gamescom was after the Starfield presentation, the Fallout TV show was showing. Yes. I have a terrible memory. What did we see during the short trailer? Well, yeah, it was a surprise. As Todd Howard presented it, and he said, this will never be released to the public, so we're here to tell you what we saw. That's right. The Fallout TV show, which I'm not going to lie, I forgot was on the way. Yeah. Coming from Jonathan Nolan, director, creator of not creator of original Westworld, but the new TV show. And you know what? I think it looked quite good. I did too. All the CG looked good. And I like the characters that they're focusing on. They had the vault mode. They had all the right notes. Yeah. Right? It had the right feel. It did say at the end 2024, so we can expect it next year, Prime Video. But there were some cool details for fans, I think. So the first shot of it reminded me quite a bit of Dune. So a bit almost like a more urban Arrakis. It was very, very dusty, sandy conditions with some little buildings popping out. And then the next shot you see is a vertibird coming in, I think, and the Brotherhood of Steel. Several vertibirds. Yeah. And the Brotherhood of Steel just ominously walking towards camera, looking quite menacing. Yeah. And they looked really good. I don't think it was CG, maybe a little CG. No, they look real like costumes. Practical. It looked pretty practical, which, Jonathan Nolan isn't Christopher Nolan, but he's his brother who loves practical effects. They must share that sort of sentiment. But and what else did we see? We saw a vault open. I'm not gonna lie, I looked down while I was making notes. I didn't see that one, so you have to tell me what that looked like. We saw a female character blocking the sunlight, and then we saw the iconic door opening sequence, and we assume that she went outside, but I didn't catch the vault number when we were watching it, but it had that. And then after that, there was a character, I think they're called ghouls in the game. Yes, right? So it was a ghoul character, I believe played by Walter Goggins, if anyone knows that actor. I believe he's cast as a ghoul character in this show. He had like a cowboy hat. It reminded me a bit of John Hancock from Fallout 4. I don't know if it was meant to be him, but it was that sort of vibe of character. And what else did we see? There was one more thing I had in my head. Lots of explosions. That was the one, the nukes that caused the fallout in the first place. Looks like a fairly present day thing. Didn't look very
Because obviously Fallout, a lot of the stuff frozen in time from the 50s, 60s sort of era. This looks a bit more modern day, but it's always hard to tell. Yeah, I didn't pick up on that because one of the big aesthetics of the world are like the music, the radio stations, where it's all sort of old-timey. Yeah. I mean, I might have been wrong there. It was a long way away. No, you're right. It looked modern. Yeah, it did. And one thing we didn't see any Vault Boys, like any bobbleheads. Do you think we're going to be walking around? They're going to be walking around that TV show collecting bobbleheads? Well, maybe. It did open up with like the Fallout 3 style television, like with the tubes and everything. Yeah. I mean, it was barely a minute long, this teaser, and probably only about 8 shots fading up and down, and yeah. Amazon Prime television show. Yes, Prime Video, 2024. Yeah. And there's not really much more to say apart from we saw it. Amazon has Invincible. They have I believe they're doing the God of War show as well. They're doing God of War. So, they have a lot of wins coming, so I'm excited about this. Yeah. Jonathan Nolan, you know, it's got all of the checkmark boxes. It looked right. Until we, know the story, see some of the characters and the writing, we obviously won't know. But the feel of it and the music kind of felt right. They had the crackle of the Fallout logo at the end as well. Yeah, I don't know. I'm into it. I'm in also. I can't wait to see more. Simon, thank you so much. Thank you for watching. And for more on all things gaming, keep it right here at IGN. Tune into IGN1 on your smart TVs for the latest news on your favorite releases, gameplay exclusives, and all the entertainment you can handle. Cinefix on IGN1, your friendly Friday night home for film fanaticism. You're watching The Weekly Fix, ready to fill you in on anything you may have missed in the world of gaming and entertainment. Welcome to Should I Play This? This is what to watch here on IGN1. Find it all in one place for free on IGN1. They turned into a network. Who knew? Be there. Be strong. Be fierce. Be better. Be different. Be winning. Be epic. ¿Cómo van, chicos? You at Gamescom 23. ¿De qué me perdí? ¿Viste a Gohan? No es donde le pasar. Hay muchas referencias. Come and be everything at Gamescom. Tengo que bajar el gorrito que tengo. Tema de la musiquita. Ahí está. Ok. ¿Cómo están todos, chicos? ¿Qué dice? Estoy hypeado de poner. Paritas y dos, ok. It's so awesome! I felt really bad because when we were in the room playing, I was the loudest person there, just like screaming and everything. It is so fun, guys. Like, I played the first game. This does everything the first game did, but way better. Yeah, we talked to the devs a bit about it, and they said that this is more of an evolution than a revolution, which is frequently the case with, second video games, and they've definitely done a lot to sort of just keep things familiar, but also adding on a lot of new mechanics. And one thing they added that might seem like they're trying to make it easier actually adds a lot of variety, which is the ability to block, which of course also has a parry system to go with it. And, this is not a Souls-like game, but this does add like a little pinch of Souls-like type combat to it. What did you like about that? Did that work for you? Oh my god, yeah, I loved it. So
grants you a lot of precision with being able to parry it. You get a perfect parry and you're rewarded with an insta-kill, right? Which is great, especially for those heavier enemies that take a few hits to go down. So it really rewards you for being as precise as you can be. Of course, you can just block, which is great, but you only get a few shots before you're killed, right? And you have to start all the way over at the beginning. So I do love that you're rewarded for being so good with the parry button. Love it. Yeah, it's interesting because I feel like the first one was very much, you know, it had some like Hotline Miami to it. Yeah. Like it was very much about like trial and error. You're trying to find that sort of that perfect flow. A ver qué dice el chat. But it kind of gives you different options Vamos a hacer to acá. approach something. And they've I feel like made the arenas larger. Creo que corre un poquito el Chrome acá, porque si no. Some new enemies in there. I asked if there were any sort of major changes to Jack. Ahora sí los tengo un poquito más cerca. How he controls or moves. And the developer told me that like they mostly kept him the same, or it should feel the same to people who are familiar with playing. But enemies will now kind of react differently. Like enemies have, been some fun to sort of how they approach you. Dice, no, eso no puedo leerlo, güey. Yo estoy hipeado por el país de 2. Tengo seno dice. Es que es tempranito este stream. Es muy tempranito. Yo estoy acá tomando mate, dense una idea. Es muy tempranito. Me quedo un poquito como. Me quedo un poquito como achicharrado el tipo. Ahí va, para. Ahí. Bien. ¿Qué está cantando ahí la canción de Dragon Ball? Has a bit of Judge Dredd to it. Like you're kind of escaping the big, you know, Mega City 1 tower, and you're going to be going out in the outskirts. Quiero ver un trailer de Mortal Kombat, dice René. Sí, el tema de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, que es lo que todos están esperando. Veo varias cosas que pueden pasar en esta Gamescom. Tuki. Y una de ellas es que este jueguito que todos queremos, bueno, este es el mod, ¿no? Este es el mod. De hecho, mientras esperamos, vamos a poner la partecita acá de Tuki, de la parte del poder. Ahí está, la parte de Goku Black. Bueno, este juego que todos estamos esperando básicamente es súper importante a nivel mundial porque están en todo el mundo, literalmente diciendo Budokai Tenkaichi 4, o sea, en todo el mundo, es una cosa de que vos decís, vas a los streams que están haciendo de la Gamescom de cualquier parte del mundo y todos dicen Budokai Tenkaichi 4. Es así. Así que básicamente eso por un lado, o sea, hay mucho hype con Budokai Tenkaichi 4 en todo el mundo, no solamente acá. No, this is not a game about stopping and smelling the roses. But it's really cool to see the developers took what made the first game special and are just expanding on it and really growing on it. You know, I'm excited to see how people respond to it. And the nice thing about it is, even if you suck, it's really fun to watch other people play it. And I think speedrunners are going to have a blast with this. Y fíjense que acá arriba está la Genkidama y se agranda con tu like. Así que vamos, que todo lo que están ahí, hay un montón que ni le pusieron me gusta. Dale me gusta a esta transmisión ahora mismo, dale tuki, botoncito, mano arriba. Dale un like, así se agranda esta Genkidama, que no se agranda sola, Esto no se agranda solo. Esto de acá arriba no se agranda solo, Hay que meterle un me gusta para que se agrande. Así que si querés que se agrande, dale me gusta. Sí, dale me gusta al video. Adiós. Bueno. Great Havens, what have you. So what's at stake and what's kind of going on in Middle Earth as a... Yeah, well, you hit on why we picked the story that we picked is what is the highest stakes. We knew we wanted to do dwarves and survival crafting because we're such perfect survival crafters. To them, there's no greater stakes than going back and taking their ancestral homeland. A ver, vamos a ver, como siempre hacemos la encuesta del día. Chicos, escriban en el chat ¿cuál creen que tiene que ser la encuesta del día de hoy? A ver, ¿qué? Quiero dejar volar su imaginación de nuevo. Ya le di like, capo. Gracias, Galo CP, genio total. Gracias a todos los que le dieron me gusta a este video. Yo le di like, dice René. Gracias chicos a todos los que le dan siempre me gusta. A los que no, por favor dale me gusta.
Y gracias a los que están siempre, que me acuerdo siempre de ustedes, todos los que aparecen siempre en el chat, que los veo todos los días, me acuerdo siempre. Ahí René, Galo, Alejandro, Origin Sonic Gaming, Néstor Orellano, Orena TV, Darkeater Midir también, que estuvo estos días. No me quiero olvidar Fede IT, Liusan también, Rodri. Bueno, un saludo grande a todos los que están ahí. Salud Medi también. Things happen as you get inside, and you start to learn what's been going on in the 70 years since the ring was destroyed. Nice. Now you touched on Gimli. John Rhys Davies was in the trailer. Can you talk a little bit about working with him? He was great. You know, John Rhys Davies is back as Gimli in Return to Moria. So we're really excited. He is Gimli. No one else could. Hola, Burn Gamer, ¿cómo estás? And you just hear the voice and you immediately know, yes, this is it. I love it. Now let's talk about the minds as a whole and sort of how the world is laid out. Saludos Hugo, saludos René, ¿cómo estás? Gracias siempre. La verdad es que me pone muy contento, o sea, hasta ya les conozco las personalidades a cada uno. René siempre ahí pidiendo saludos, es realmente, se nota que sos una persona muy cálida, René. Y me pone contento. Goku lo suponía, falta que me ponga. Ahora me voy a poner yo mismo. Me voy a poner, por lo que acabo de decir, me voy a poner yo mismo el meme. Yo mismo me pongo el meme, ya está dicho. Lo suponía. On PlayStation 5 will be 4 players at launch. That's awesome. Can you talk a little bit about sort of how the game scales and how it reacts to more dwarves rooting around, singing and making noise and all that? Yeah, well, it's going to be a different experience depending on if you're playing solo or if you're playing with up to 8 players. So if you're playing 8 players, resources are going to be a lot more scarce. When the orcs inevitably decide that they've heard you're here and come to take you down, there's going to be not only more of them, but they're going to be harder and they're going to start bringing trolls with them. If you're playing alone, there will be more resources, but it becomes a little scarier. A lot of what you have to do in the game is manage your... Goku grosso, gracias, Néstor Rellano. Lizuan Fanduber dice, ya tienes un nuevo sub. Gracias, Lizuan, muchas gracias, en serio. Y todos los que estén ahí que no se hayan suscrito aún. ¿Qué esperas, amigo? Aquí estamos. Dale al botón de suscribirte. Dale un buen like, un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones con todas. Ayudas un montón. Si no lo hiciste, hazlo. Que son 2 segundos y es gratis, no cuesta nada. Tell me what that does. Tell me about that. So you've been scrolling around on TikTok and see all these VR chat TikToks, and you're wondering, how in the world do they make those? Well, I'm here today to help you figure out or the how Norse you can do sagas that that. he based the books on. So if you want to film relatable... In our game, as you're mining, as you're have a mug of ale out, and even when you're in a very important historical place, inspiration can strike, and then you can start singing. And each one of our dwarves, you can pick up to 10 voices to play, and each one of them has a different singing voice. So if you're playing with 2 people, they start to call in response and sing together. When you sing while you're mining, it makes the burden of mining easier, and you can mine harder and longer and get better stuff. You can sing to open up different areas. There are ancient runes of power that lock off areas, and if you know the right words to sing, then they'll open up. Now, what about language? Yeah. Is there, they speak English sometimes. Is there Dwarvish too? We did. We actually worked with a linguist named Se ve bueno el juego igual, who created the entire Dwarvish language for us. Me gusta la profundidad de que se ve. A full grammar, and in fact, you can pick when you're picking your dwarf. You can choose to tell that dwarf to always speak in the Kuzdul language if you wanted to, and it's totally translatable. We're hoping to release that language to the fans. Oh man, that is so much fun. Now let's talk combat and enemies. First big question is, like, a lot of people hear Moria, they think, the Balrog, but the Balrog is
not around these days. So what kind of stuff can we expect to see besides? Para Goku vs. Ayuwoki, alguien dijo esencia. To take out, and so to tell that story again would be telling Gandalf's story. Right. We've been really excited to try to tell a new story. So many experiences in Lord of the Rings are replaying the Ring story, and we want to tell something completely different. So we have a different big enemy that you will eventually figure out what's going on, and that's a big surprise. So I don't want to spoil that. But throughout, you are going to fight orcs and trolls, and you're going to find out what the unnamed things are that gnaw deep below the bones of the mountain. Ooh. Now, because it's procedurally generated, is it sort of a different surprise around every corner? It is, yeah. As you move through the story, it gets harder, and you need better stuff, and you progress from city and suburban kind of biomes into mines biomes, into what is down in the flooded areas, and then what are the darkest parts, and then on to eventually you get to the great city of Dwaradelf and these huge vistas. It's one of the fun things about the game is as you're going, you come across a collapse and you have to dig your way through from section to section. And each time you do that, you don't know what's on the other side. It could be a room that looks just like you were in. It could be a camp of orcs ready to ambush you. It could be a giant city vista with waterfalls and a grand view. Oh man, this is actually one of our deepest parts of the game that will take you a pretty long section. You're gonna have to be really prepared. So you are actually descending from one of the higher levels down all the way to the deepest section you can go. So this is a little bit of truncated so we could show the whole thing. But this is a group of dwarves descending way far deep. One of our deepest descents. I'm very excited to check this out. You can go mine some Mithril for yourself when the Lord of the Rings Return to Moria hits PC and new-gen consoles later this year. But right now, more Gamescom Studio right here on IGN. Ok, a ver. Las propagandas. A ver qué dice el chat mientras. Bueno, mientras pasan esta propaganda que vamos a sacar la musiquita. Acá viendo desde el trabajo ese Julián presenta. Ok. Gracias por estar ahí desde el trabajo. Saludos, Goku, te estoy viendo acá recién desayunando. Yo también, estoy tomando unos mates acá, mirá. Mañana es el último día de la Gamescom, sí, exactamente, mañana es. Ya me uní, ¿cómo están? Dice Antonio Mercedes. ¿Qué hace, Antonio? ¿Todo bien? ¿Cuántos días dura la Gamescom? Dice Darkeater Midir 95. Dura 3 días, o sea, mañana es el último. Entonces mañana sale Dragon Ball, puede ser hoy también. Mañana, hoy o mañana. A ver qué se viene. ¿Dónde está el Goku latino? Dice. Uy, no, que no empiecen a poner estas cosas que morimos. And we will. Join us on Super Debatable Fridays on IGN. Want the ultimate IGN experience? Check out IGN Plus. Members get exclusive deals and giveaways. Ad-free browsing, unlimited tracking on IGN apps, discounts at the IGN with IGN partners. And best of all, saludos, Goku, te estoy viendo acá desayunando. Perdón, desayunando. Y tienes nuevo sub. Gracias, Izuku Mitorilla, por suscribirte. Oye, Goku vs. Ayuwoki, ¿cómo es Senkai? No lo conozco en persona. Solamente, imagínense que está en Estados Unidos, yo acá en Argentina. Solamente nos conocemos virtualmente. Ok, ahora sí, a ver. Van a mostrar cosas de Mortal Kombat por lo que dijeron. Magic because of salutars, which are our specific unique demons. And a thaumaturge is like a miracle worker because a thauma
is an ancient word from Greek, which means miracle. Yeah. So a thaumaturge can actually bond with these creatures, the salutors, and then he can use them in combat or during any difficult encounter that you may have, right? So you can use these skills not just in combat, but also conversation. There is a degree of influence that the thaumaturge has over other people. Ooh, interesting. So this game is set in early 20th century Poland. Can you tell me a little bit about sort of the intersection of the fantasy element and the historical context? Right, so the game is set specifically in 1905, which is a time of certain social upheaval in the Russian Empire, because revolutions, social unrest, we have the war on the horizon looming somewhere as tensions grow in the West. So that we found that this setting is sort of an interesting place to set our game, as certain of these factors are motors for elements of the narrative. We as Poles know this part of history. Poland are under Russian partition, but we think that this is something new to a lot of people, because this is not such a popular historical topic, so it's worth to show it. Additionally, the city itself is an interesting setting for the game, as Warsaw now is a completely alien city to what it was before World War II, as the city was leveled almost completely in 1944 and then rebuilt from scratch. So we, when reconstructing this for the purpose of the game, had to use a lot of sources from not something we could access physically, as in go and see the area, but we had to use photographs, we had to use postcards, descriptions, paintings, things like that. Okay, that's really cool. Now, who do we play as? Who is the sort of player character, and what's their involvement in this? We play as Viktor Szulski. He was born and raised in Warsaw, but then he had to leave somewhere else for some time. For a couple of years. Now he's back in the city to attend to some family matters and to basically learn more about his past, his relatives' past. Now, I want to know sort of, this is framed as like a morally ambiguous RPG, and obviously people hear, RPG, that can mean a lot of things. That can mean you hit the enemies and numbers fly off. It can also mean that your choices really matter and affect the world around you. Can you talk a little bit about sort of how the narrative branches out and how, player decisions really affect the outcome without spoiling anything? Okay, so I'm going to base my answer off of the demo. Upon the completion of this, or nearing the completion of the quest, once we have caught one of the wild salutors that are present in the world, we are confronted with the person who was sort of the host for this salutor, to speak, this tormented man. We pretty much choose how Viktor will respond to unraveling this man, because that's what happens in the demo. Will we make him confront his grief? Will we, taunt him and mock him for being lesser or weak? Or will we indulge in Victor's own flaw, which is pride? As the tagline goes, right? Everyone has their demons, including... Que se viene Goku Samas, chicos, se viene Goku Samas. En cualquier momento se viene Goku Samas. Who's Victor's friend from the past, and when we say about the meaning of choices, Aborete is a good example, because you can either make him a good friend of yours or an enemy later on. But that's all we can say at the moment. Unfortunately, yeah. I'm sorry. We'll keep some secrets, it's good. Now let's talk about the combat. Está como trabado desde el stream, no se preocupen. When I hear about sort of unique demons that you can bond with and have them help you in battle, I feel like it's a little like scary Pokemon. I feel like that maybe is not the best way to sell this, but tell me about how they come into play in combat. Yeah, we've heard that a lot. Also, other influences named were Persona. People were seeing these elements in here, and for a good reason. How it works is that as we develop our character and different ways, the strength of each demon grows. So depending on how we develop Victor, each of them will become stronger. And basically how it works in the combat is
We have an action queue, so where Victor's abilities let him predict what's going to happen, and we have to adapt to that as players. So to facilitate that, we have enabled the player to change demons or salutors at will during combat, provided that they're not preoccupied with a certain executing a long attack, for instance, or something like that. We can change them on the fly. Each one has different set of different abilities. So one might be really good for dealing damage. Another one might be, giving Victor more sustain in combat by healing him. Things like this. So you really need to think about which of these you are going to, invest into. Now, is combat sort of a necessary evil? Are there instances where you can sort of talk your way around it? Are there random encounters? I guess sort of how much combat is there in the world? A lot, I'd say, but in some places you can actually choose during the dialogue. You can choose an option that would not lead to combat. So it depends on the choices you make during the dialogue. So yeah. Uy, ¿qué pasó? Está Goku, chicos. Está Goku-sama corriéndome en el stream. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene atrás? ¿Qué tiene Goku? Pero por favor. Está enojado. Suscríbanse, chicos. Suscríbanse al canal de Goku vs Ayuwoki. Y dale un like si estás acá en el video. ¿Qué le pasa a Goku? Vamos a dejarlo acá. Hola, me meto en Gamescom. About this world, I am really curious, sort of the structure, level of exploration, general scale of it. Can you tell us a little bit about that? And you have access to the majority of the city of Warsaw, each of its districts. Of course, it's not one-to-one scale, as that would be, maybe possible to do, but I don't know if it would be very fun. Pero vamos a ver quién viene, a ver quién puede venir, chicos. A ver quién puede venir acá al stream. Depending on what Victor's needs are, he will have the ability to visit each of the city's districts that are of any interest to him. Like open up, because it won't be, the Warsaw won't be. Voy a sacar esto primero porque me estoy cansando el chat de la Gamescom. Ahí está. Color me intrigued. The thaumaturge will be out later this year. We'll have lots more about this on IGN, plus plenty more games right here at Gamescom. ¿Qué dice en el chat? No manches, Goku es terrorista, dice. Goku, ponte la peluca. Ya empezó el evento, solo se mira a estos tres charlando. Sí, está como medio lento, viene el evento. Goku con una 47. Ay, Dios. They sped it up and it looked like it was the first mission of the game. That's what it was. It was the intro of the game called One Small Step. Nice little nod to NASA. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Soy Goku. Soy Goku. I don't know if that means anything to anyone. I don't think that's a real place. Maybe it is. I'm not some sort of, I don't know everything about it. Soy Goku. But it started out with that classic Bethesda kind of throwing you into the world. Está como rara esta Gamescom, ¿qué le pasa? A ver. Chabón. Me voy. No, me quiero meter acá, No, me meto mejor acá. No, esto es mío, no lo mates. Y así fue como Goku terrorista se perdió. Dusty. I don't know what a Dusty is. I thought they were just talking to me the whole time. Yeah. And I'm like, well, that was my nickname growing up. My grandfather used to call me that. That works. It probably was exactly that. This is a game where you ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ese chabón? So that's your sort of thing. Maybe started a few, but I was immersing myself. Exactly. That was merely like the first 30 seconds of this. So you're kind of working your way through this mine. You've got this sort of like laser cutter thing. So you're kind of doing, kind of reminds you a little bit of No Man's Sky at the start. A ver quién viene. Pushing a laser into some rocks to get some ore. I believe it was beryllium. I'm keeping all these things in mind. But then you can go deeper into this cave, and there's this weird sort of like glowing artifact thing that you touch. And of course you touch it. And it's like. Olis. Exactly, and the game ends. Yo la verdad que no entiendo por qué todavía no ponen el Budokai Tenkaichi 4, Pongan el Budokai Tenkaichi 4. Pongan el Budokai Tenkaichi 4. Pónganlo. Yo no los entiendo.
they kind of blitz through. I reckon most people. I mean, I know I'm going to spend probably at least an hour on that, like choosing all my different, like I don't know how many moles I want. Se parece a Goku Black. Goku se convirtió en el callado del salón. Seguro aparece tablas en el evento. Yeah, there must have been at least a dozen, maybe 2 dozen different backgrounds there. And it looks like whatever one you picked, you got a bit of reactive dialogue from the person you were creating the character with, so that was cool. So you're, again, that kind of immerging you into this world straight. ¿Se me escucha bien, chicos? And then you get what I feel like is, you know, the Bethesda step out moment that they like to put in all their games. You know, Fallout, you get a vault opening. In Skyrim, you get a big old dragon coming up the edge. Yeah. This time, this sort of like medical facility, I guess you're in. The door opens and you find out you're on like the surface of this like beautiful looking moon. And the music, like, barely seen any of this game, but I've been listening to this score for like at least a year now. The music in this game is just stunning. Yeah. Like, yeah. What were your initial impressions of that step up moment? Because I think it's always more impressive maybe if we got to play it, you can the build up, but like it didn't quite hit me quite like, you know, a vault opening necessarily. So for me, I don't think that is actually intended to be their step up moment, because there's a combat scenario that happens and you sort of learn how to fight the other mercenaries or whatever they're called. And then you get on your spaceship and you go to space. Yes. And I think that's the moment that they're targeting. It's probably a couple of years ago now, but Starfield has multiple step-up moments. So maybe that's, you know, one of them. Space is another one. Later we'll maybe hit on what might be. You mentioned these like pirates turn up. The Crimson Fleet, we've heard about them. They turn up because they're hunting basically this character you meet who's gonna buy this artifact off you. Para Goku no soy yo que Broly. Bandai, recibiste una demanda por no sacar el Budokai Tenkaichi 4. Más vale que estés preparado. Group of explorers in this universe. Like they talk about the workers and tienes otro canal llamado Ayuwoki vs Goku. That's like an interesting sort. I like that sort of like, yeah, almost like legendary aspect to it. And then you're encouraged after this fight to go to Constellation to join them and deliver this artifact because they've been searching for these around the galaxy. Yeah, and I really like how they teach you combat in that early section. Yes. Like, okay, se está pudriendo todo, se pone acá el Goku este re loco y se pudre todo, that chicos. space moment was it. That's where like it really piques my imagination, and I start thinking about the possibilities of future jumps that I'll be doing. Yes. What will the experiences be like when I find planets that I could land on? Because they se pudre todo, se pudre todo. Planet where you have to deliver the artifact, right? Exactly. And something really interesting happened in the menu. Pongan el Budokai Tenkaichi, se está pudriendo todo, se está pudriendo todo, Pongan el Tenkaichi, por favor, lo pido. And I wonder if you have like something illegal, if that's going to the space police are coming. Are the space police coming? Like, what happens in that situation? Can you talk your way out of it? You're like, oh, my equipment's being weird. There's so many possibilities. Like even going back to that initial like fight against like 5 or so. Pongan el Tenkaichi, se pudre todo, Objective was se pudre todo. ¿Qué le pasa a las patas? ¿Por qué no tiene patas? ¿Por qué no tiene patas? ¿Por qué no tiene patas? By these Crimson Fleet pirates again. I believe their ships are called Ghosts, I think. Who's got a cool name? And yeah, there's a little dogfight section. Pongan el Tenkaichi, pongan el Tenkaichi. It looked pretty solid. I'm a sucker for space combat. They're always my favorite part of Star Wars games is space combat. So if I'm doing a lot of that, I'm happy. And like you said, almost the third step-up moment, it seems, will be arriving in New Atlantis, which is the city where Constellation seemed to call home. And we saw little glimpses of that city. They did like fun little montage. Baja esto, dice, ¿qué dice? Que baje qué cosa, Goku de la purga. Que lo estén guardando tanto tiene buena pinta. ¿Qué estuvo pasando al centro del stream? Goku se convirtió en alguien de la TAM. Ay, Dios santo. Oh yeah. I think that was the briefest part of the whole demo too. Like a por favor, pongan el Tenkaichi. Malditos. Samas. Samas. We have a lot to talk about. Then it closes on that. I thought it would close when you jump to space or like at one of those jumps. Samas. Samas. Pongan el Tenkaichi. Pongan el Tenkaichi. Joining Constellation, you're just gonna work them. I don't know if they're even the like evil force in this game. Who knows? But like, yeah, that tease of like the adventure has begun. I just like kind of the aesthetic. No, Goku, no vayas a la Gamescom, dice. Already seen so many. I've seen like a sand-colored mine, space itself. Like a dusty spaceport. The palette is awesome. Yeah, and like the city is just like shown like a proper like sci-fi futuristic skyscrapers. But then the Constellation like seemed like their headquarters was like
like ladder of like dark wood and everything. It was just very nice. I'd like to live there. But yeah, I'd like to live in a lot of games. I prefer to live in Starfield at the moment than I would anywhere in Fallout. Let's put it that way. Right. Yeah. I mean, goes without saying, really. Overall impressions. Do you like this presentation? I think it was really smart to do it in this. Esperemos que ese Goku no nos pregunte la hora. Yeah, like I said, that music. Tenkaichi, ven y sana mi dolor. I just know when I'm at home now, I'm never going to hear it quite like that, which is a little bit sad. But yeah, I liked that it was. Samas. The opening game, it was smart to show like. Samas, porque no está el Budokai Tenkaichi, Samas. Exploration, la respuesta. Conversations, ground combat, space. Like, por el Tenkaichi que se pone loco. It's just. This game seems like a lot, and I've been waiting for so long. Está triste. So far, Samas. It doesn't look like it's gonna let me down. I'm excited to learn more, and those are just the building blocks of what you Quiero decirles algo. It looks ridiculous. Quiero saber qué hora es. For telling us a little bit about what we saw behind closed doors. And thank you so much for joining us. Let us know if you're hyped for Starfield in the comments below. Escuchen, and for more on all things gaming, por favor, right here. denle like al video o se pudre todo. Me gusta el video, muchachos. Si no, no va a salir Tenkaichi, entiendan eso. No va a salir Tenkaichi, por favor. Ya me tienen las bolas llenas este pelado que está hablando. Me tiene las bolas llenas. El otro de atrás también. Me tiene las bolas llenas. Todos. Quiero el Tenkaichi. Because it's a kind of game that you just want to look at. It is a third-person kind of action. Goku, hola, soy Goku. Y ahora soy terrorista. Ahora denme todo su dinero o si no. Ay Dios, qué gracioso. So right here we got some brand new footage. Vegeta, Bandai Namco, apúrate, maldito insecto. Los fans de Latam te están esperando. No sé por qué espero el veto si no tengo nada para jugarlo. Ay Dios. La Gamescom. Goku el coladeras rojas. Ay, qué gracioso. An ancient four-armed yeti. Yes. His best friend. But we all have friends like that. I wish. Of course, we all do. He's very huggable. He's friend-shaped. Tengo que llamar a alguien, chicos. Esto. Vamos a llamar a alguien. Vamos a llamar a alguien. Of course. Of course, we have to. So tell me a bit about, first of all, I want to say, beautiful game. I wanted to know a little bit about the kind of classic 3D platformer inspirations here, because personally, I can't see a character sliding down an ice slide without thinking Mario 64. It's the first, like, I just think about buying an N64 on day one, getting to the snow level and sliding down. So is there any, like, kind of ancient 3D platformer DNA in this game? Well, I would say that, again, if you pay attention to the games that we have made as Tequila Works, they tend to be narrative-driven, single-player action adventures. Yeah. But all of them are kinda emotional and deep, right? In this game, everything is up to, well, Nunu himself. I mean, it's not just he's a cute little boy. He's a very pure heart. He's innocent, right? So we wanted to transmit that with the game. This game is a very chill experience, actually. I mean, we want you to explore the Freljord. Usually the Freljord is depicted as this super harsh and unforgiving, well, northern region in Runeterra that is full of dangers. It is, by the way, yeah. Right. But again, for Nunu, it's just an opportunity for adventures, right? And having fun with his friend. And that's how we start the story. Again, even if this region is full of civil war and ancient evils and whatnot, for Nuno it's just, well, he's looking for his mom. It's a very small story, right? And his view of the world is influencing everything that is happening around him, starting by Willem himself, right? Yeah. Because he's a very old, grumpy, wise Yeti. But when he's next to Nunu, he's very playful and he's... Nunu es el del League of Legends, ¿no? Original point, comparing to say like a Mario 64, I'd say we are much more narrative driven. We spend a lot of time, crafting, this bespoke, narrative story, which is woven into gameplay. So it's definitely a lot more narrative heavy. Maldición. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tiene pelo Broly? ¿Qué le pasa al pelo de Broly? ¿Qué le pasa al pelo de Broly, güey? ¿Por qué Broly no tiene pelo? ¿Por qué? It's called ice cream. Well, yeah. They make ice cake. Ay, Dios santo. No. Yeah.
Wait, they don't let me out of here enough to find that kind of stuff out. Really? I think I think something players are starting to come to expect from Forge games is that they come for the gameplay and are pleasantly surprised to find there is chops on the stories that we have. Right. We really do lean heavily into this, compelling storytelling in all of our games. And I think Song of Nunu, I'm particularly excited because it's one of the more tugging at heartstrings stories we've tried to do yet. Like Raul said, it's a more chill, pun intended, experience than our previous stuff. But it is definitely going to punch hard on the story, with the characters that we have. I appreciate that. I mean, League of Legends is this like hardcore multiplayer game, and it's depth and detail oriented. It's complicated, and then you have something here that you're describing as like a chill single player game, and they both exist in the same world. There's two sides of a coin. It's awesome. Yeah, I think that's what attracted us in the first place as Tequila works, right? Because again, we kind of make people cry with our games. Yeah. Sometimes for the good reasons, for the right it's ones. the good cry. It's a happy cry. It's a happy cry. But it was like, well, you have this super rich, deep universe, right? And these mighty champions. But because of the nature of, it's a PvP MOBA, right? So League of Legends. You cannot spend a lot of time in exposition. Yeah. Because, this is an opportunity to see these characters from a new angle and show their humanity. And again, it's not a coincidence that we chose Nuno and Willem, but again, for us, these were the characters that are way more interesting for us because it's not we want to make people cry, and it's easier when you have a Yeti. Yeah. It's more like. Hola, soy Goku y vengo a ver la Gamescom a ver si está el Budokai Tenkaichi 4. A ver. Maldición, no hay una mierda, no hay una mierda, ¿qué hago? Bandai pone Budokai Tenkaichi 4, ¿qué es esto? Me tiro. It's not just friendship, it's even family. Yeah. And some of the stuff you showed off is that Willem will get a little annoyed in a bueno, kind of way. Nada, yo que quiero decirle que me voy. A lot of snowballs. There's a lot of work that we put in Tequila. We put a lot of work into the believability. Yo no entiendo cómo puede ser esto. Muchachos. No está la Gamescom, no está el Budokai Tenkaichi 4. I think Willump is like, as an execution of a warm, fuzzy, friendly character that's with you, and our goals of we don't want him to be annoying when he's on screen. You don't want him to get in the way of gameplay. There's a lot of the quality bar. He couldn't make him annoying. No, there's a lot of Goku es ese Goku Yoyos. Again, not annoying, okay. Goku del Yoyo. At the same time, it's like he's not an extension of the player. He's supposed to be your friend. Right. And friends care for you. They usually say that para Goku yo tendré VRChat pronto, espero nos veamos pronto. Ok, dale. Vegeta de Latam, ¿querés? Oh, that's beautiful. Put that on the back of the box. ¿Querés Vegeta de Latam? Lo pongo, Lo tengo, creo que lo tengo, We've seen a lot of snow areas, right? This is like very much Arctic themed game, right? Will we get to see some other stuff throughout the game? Like, tell me a little bit about like the kind of diversity of the environments a little bit, without spoiling too much, obviously. Yeah, I think when you think of the Freyr, everything is thinking of ice and snow. Yeah, you can see a lot here. But again, showing this is an unknown region in northern Freyr, so you are going to see different biomes. A lot of variety in how diverse the Freyr really is. We also bring to life some of these areas that I think players have been seeing in League of Legends art for a long time. Being able to actually go to the Frostguard Citadel, being able to actually see the Avarosan Plains and some of the parts of the world. But to Raul's... Can I mention a few? Oh yeah, please go. ¿Dónde está el Tenkaichi? ¿Dónde está el Tenkaichi? Quiero saber, ¿dónde está el Tenkaichi? ¿Dónde está el Budokai Tenkaichi 4? Acá. I cannot wait to play it. Thank you so much. Ahí tenés que probar la voz. Song of Nunu, a League of Legends story, will be coming to consoles and PC later this year. Right now, va a aparecer el Budokai Tenkaichi. Studio, live on IGN, where we will learn about all kinds of things, like ice cream Vegeta está enojado. Thank you so much. Keep watching and stick around. A Gamescom. Vegeta tapa copyright.
Vegeta tapa copyright. Ay, Dios santo, esta Gamescom. Let's take a look at your options. Abelar Versarian, the seneschal of your dynasty. A wise advisor. He has endured many battlefield encounters and is capable of returning blows on the enemies of House von Valancius 10. No, Vegeta no me ponte la hora. Vegeta de Chernobyl. Ay, Dios, sigo ponlo. Refachero, ya refachero el Vegeta de la tapa. Powers can greatly amplify your party's offensive and defensive capabilities. Pascal Haneman, Magos Explorator. Utility is his name. Buffs and debuffs galore, but he is not helpless on his own either, and powerful weaponry is very much his game. Cassia Orselio, Navigator. With her mutant navigator powers, she can provide crucial aid to your party and unleash the power of her third eye to bring forth utter destruction. Qué flashero el Vegeta de lata, es como que me está agarrando en la cabeza. Es rarísimo, es como que me está agarrando en la cabeza. Qué raro. Jai Hadari, Cold Trader. Her experience and leadership. ¿Qué quieres, Vegeta? ¿Qué quieres, Vegeta? Under her direction, even the weakest member of your party will become a serious threat. Sister Argenta of the Adepta Sororitas. A ranged damage dealer with unparalleled mobility. Add acts of faith and she can turn a fight around even in the most desperate circumstances. Vegeta fino de Latam, dicen. Vegeta le da Garlic Co al Bandai. Goku, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que pongan todos los Budokai Tenkaichi 3 y no los nuevos y los pongan como DLC? ¿Todos los personajes decís? Yo creo que sí. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Me escuchan bien ustedes? Vegeta le mandaron un resplandor final a Bandai si no anuncian nada. ¿Quién quieren que ponga, chicos? Díganme quién quiere que ponga. Offering countless possibilities in both gameplay and the narrative. Start thinking now about the kind of crew you will assemble. Will you be a staunch follower of the Imperial Creed or risk more dangerous associations? Ajá, sí, es verdad. Vamos a ver qué pasa. Estas musiquitas igual es como que nos complican la existencia, Behind every game, movie and TV show you love is a wild, crazy and sometimes unbelievable story. No one is just black and white. From revealing the secrets behind your favorite franchises to solving a legendary video game mystery, I'm coming for you. IGN Inside Stories gives you a peek behind the curtain. If people come to the game now and see what's going on there, I think they'll be surprised. Join us as we dive into hyper-dedicated fan bases, worldwide phenomenons, and the most incredible untold tales in games and entertainment. I said, wait a minute, that doesn't sound so good. It was definitely not what I expected in the best way. Inside Stories, available now only on IGN. And I was like, holy shit, we're gonna do this. Hoy se quedó un montón con este. Hay que ver qué pasa ahora, a ver si se vienen nuevos anuncios. Yo creo que ahora habían hecho una listita los de IGN Playlist is the los best way de to Gozo, track your game collection. Now you can even los de la import your Gamescom. entire Steam library to playlist. Pero bueno, vamos a ver qué Easily pasa. never review Vamos a ver qué games, pasa. Show off your collection of the world and finally chip away at that massive backlog you keep meaning to get to. IGN Playlist, check it out.
Bueno, a ver, vamos a ver esta música porque miércoles que se nos complica si no. A ver, ahí está. Bueno, a ver, ¿qué dicen en el chat entonces mientras bajamos un poquito la música? Porque si no, a ver. Ahora hacemos tremendo perro de Vegeta con mi Bulma. Ahí está, ahí vuelve. And if you're just now joining, you're in for a time with a chat with Xbox's head honcho, Phil Spencer, which is... Aquí dicen en el chat, bueno, a ver, pasa algo que... Ahí ves que van anunciando las cosas que van viniendo. No convention is complete without cosplay, and Gamescom is no exception. Every year the Y así, constantemente, a ver, Vegeta, mira, mi mamá, estoy fumando. Vegeta después firmó un contrato con Tony Montana. Ahora sabemos que tremendo perro de Vegeta come Bulma. Ay, qué gracioso. Chicos, bienvenidos a salir sponsor gratis. Sí, literal. Dice, ahora sabemos que tremendo perro Vegeta come Bulma. Ese comentario es totalmente fumado, güey. ¿Será una señal ese Vegeta? ¿Y? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? Mamá dice nuevo amigo, dice René. Dragon Ball Kakarot, dice Antonio Mercedes. A ver, ¿qué pasa aquí? Estamos con el Vegeta de Latam. Estamos a full. That's the German word for pain. Actually, more accurately, that's the German word for kidney stone. I spent all of last Gamescom in the hospital. This year it's gonna be different. I am gonna see everything. I mean, everything there is to see at Gamescom. As you can see, everyone is really excited. I am one of them. There's a giant robot right behind you right now. Let's get out on the floor. Let's go. E3, Comic-Con, if you think those are the biggest gatherings in entertainment and gaming, think again, because you're wrong. In 2019, Gamescom hosted almost 400,000 gaming fanatics. That's 400,000. That's more than twice the attendance of Comic-Con and 400,000 more than E3 2023. This year is looking to be one of the biggest showings yet. A ver, acá lo que pasa es que hacen muchos tipos de anuncios, o sea, de todo tipo de color. Saludos, Vegeta Fini de Latam, dice Oresin Sonic. Oye Goku, ¿cuándo 18 y 21? Sí, los voy a tener que volver a poner. Lo que pasa es que vieron que YouTube es medio sensible, así que está complicado, está complicado eso. I am actually completely lost. This year, over 1,200 exhibitors are planted across 8 massive halls. Seriously, these are gigantic. Each one has its own theme, featuring endless rows of elaborate booths showcasing the latest video games, tournaments, cosplay, and of course, merch. This place is gigantic, and there are a million things to do. There's a sick retro area where they have stuff from like every era of video gaming. There's an awesome indie area. There's merch everywhere. In fact, there's a giant merch area. There's a million things to see, a million things to do, and por Vegeta en su manga izquierda tiene un símbolo de reiniciar. Sí, es verdad. No, porque es el cosito del... De hecho, acá está Vegeta. Vegeta reiniciado. Con los colores de Latam. Pero ¿por qué no viene el Tenkaichi? Ay Dios, ¿qué van a mostrar? Creo que van a mostrar lo de Mario. ¿Mostrarán ahora? A ver, es lo que decía, que la Gamescom es un evento bastante grande. Entonces hay de todo. Hay de todo, chicos. Por eso a veces tarda un poquito. También en... en mostrarse por ahí algunos juegos, sí, porque son mucha cantidad. Y bueno, el anuncio sorpresa de Bandai, como les decía, era el tema de que básicamente Bandai dijo que iba a anunciar además de los juegos de la lista, como por ejemplo Saldan, que dijo que lo iba a anunciar, también dijo que iba a anunciar juegos como por ejemplo ¿cómo era que se llama este? Bueno, Tekken 8, que lo anunció. Juegos como por ejemplo el
el de Neymar 3, que también lo anunció. El Park Beyond, que era un jueguito medio que vienen anunciando hace rato, que la verdad que no sé quién lo va a jugar ese juego. Uno como de parque de diversiones es. Y dijo, vamos a anunciar anuncios sorpresas. Entonces, en esos anuncios sorpresas que dijo que va a anunciar, básicamente está el tema de el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 o del Star Ultimax. Sí, ese es el tema. Entonces tenemos por un lado que anuncia Bandai, ni más ni menos que esto que es los anuncios sorpresas. Y por otro lado tenemos que Bandai ya tiene una lista de juegos. Entonces entiendan eso, que por supuesto puede que aparezca el anuncio de Budokai Tenkaichi 4 en cualquier momento, como así también el Star Ultimax. Y bueno, mientras tanto, de por medio vamos viendo estas cosas que van poniendo como para relleno. Esto es como el relleno de Naruto, ¿no? O sea, tienen que mostrar todo, pero bueno, es relleno, sigue siendo relleno. Aunque miren, esas consolas están muy lindas. Ahí tienen una Atari 800, está bastante piola. El Donkey Kong, miren el primer Donkey Kong. Pero bueno, es así un poquito el sistema. Y por supuesto, si estás aquí, chicos, los que están entrando, los nuevos, bienvenidos. Pero acá arriba hay una Genki Dama, dale like a este video para que crezca. Che, se ve medio raro Vegeta salir ahí, se ve un poco raro Vegeta, la puta. Acá arriba, denle like al video, denle me gusta. Si estás aquí, si llegaste hasta aquí y no lo hiciste aún, dale me gusta al video, todos me gusta, todos ahora denle clic al me gusta. Y vamos a hacer una encuesta, a ver, ¿quién quieres? ¿A quién prefieres? De todos. Ahora vamos a hacer la encuesta. Everybody my age from the UK loves and remembers their Specky, talks about it so fondly. So let's go. First of all, we have a giant Sony Trinitron, one of the best CRTs ever. These are becoming increasingly expensive because they're becoming increasingly rare because yo que ya vete del ciber. Ay, qué gracioso. But he's playing Retro Fighter on the Sega Saturn, which is a console I briefly owned about 5 years ago because I never had played it before. I had to have one. I imported one from Japan, played it once, and then I sold it. And this is the most important hall of them all, Hall H. Do you want to know why? Because it's where our live studio is located. This is where we're going to be covering Gamescom all week long, including our tremendously enormous awards show where we're showing off the best of Gamescom. Also, I'm going to be on that stage and I'm going to be throwing prizes to you, the fans. So make sure you're here for everything else. I should probably get going because I've been exploring Gamescom for 2 days. I actually haven't gotten any work done, and I think people are starting to get a little frustrated. So, bye. Xbox has their biggest booth ever at Gamescom this year, and we're thrilled to have Phil Spencer with us to talk about some of their exciting partnerships and to answer some of the tough questions fans have been curious about. Ladies and gentlemen, Phil Spencer right here with me. How are you doing? Awesome. I'm looking at all the people. This is such a cool setup because all the people on the Gamescom floor are right there. It's cool. I appreciate you guys having a booth here on the floor. It's awesome. So we're going to talk hardware services and such, but you just had this big announcement about some sort of CMA issue where you're partnering with Ubisoft. What does that mean for video games? Like if the Activision deal closes, can you just explain it to me? Because I don't get it. Fundamentally, we are trying to bring more games to more people, and we think doing the deal with Ubisoft, which frees up one of the concerns at the CMA, which is the UK regulatory board where acquisitions get handled, will allow more games to go to more people. We've always thought we would do that as well, but Ubisoft's a good partner. We know them. They're independent from us, so we say any kind of concerns that we may dictate where the games go, hopefully is alleviated now. Freddy te dice, ¿cuál es el Aladdin? ¿Cuál es el colmo de Aladdin? Tenerme al genio. Antonio Mercedes tiene sentido. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta de manzana.
Is it just cloud streaming, or will Yes. it have an impact on Game Pass? It is the rights that will go to Ubisoft when the deal closes are the cloud streaming rights for Nakanoki es la voz de Mario, nuestro fontanero se retira. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nakanoki? Contanos un poco qué pasó, no entendí. The way you asked that. I want to make sure people know that there's work. ¿Se está escuchando bien todo, chicos? Game Pass. So for people who think like the deal's going to close October and 18th, then everything's available to Game Pass. That's not true. Like so, and it hasn't been true in other acquisitions that we've done. Like there's work for us to go. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Bueno, ya lo leí. Bienvenido a todos los nuevos chicos, todos los que van entrando, denle su suculento me gusta, porfa, para apoyar a Trasmi. Si no le diste, dale aún. Disculpen a los que ya le dieron, que estoy repitiendo esto, saben que lo tengo que hacer, no queda otra opción. Denle me gusta para que YouTube recomiende este video, porque si no, no lo recomienda. Así que los que no le dieron aún, denle me gusta. Los que son nuevos, también denle me gusta. Y bienvenidos a todos los que van entrando a este stream. Sean bienvenidos aquí con nuestro buen Vegeta suculento de Latinoamérica. ¿Qué se va a ir? Porque va a venir alguien nuevo, chicos. Cuando ven esa ventanita, es que viene alguien. Cuando ven esa ventanita, es que viene alguien. Are playing Xbox games, and that's important to us. Yeah, I mean, if you took them out of places, you would literally lose money. ¿Quién viene? ¿Quién viene, chicos? I've had to wear a suit and tie. ¿Quién viene? You look very fancy. ¿Quién viene, Let's chicos? talk Xbox Series X. So the console's ¿Quién 3 viene? years old. Where Díganme quién viene, a ver. Are we at the beginning? Are we in the middle? I think we're kind of at the end of the beginning, like if that makes any sense. I think the kind of supply issues early on lengthened the beginning to some extent, both on cost as well as just availability. I think from a game dev standpoint, not just us, but third parties, you're really just now starting to see the swell of games that got slowed up through COVID production now starting to launch. I think we have like 85 games launching in the industry between now and like tomorrow, right? It seems like there's so many games coming right now that we're starting to get through the beginning of this generation and hopefully into a place where, as an owner of a console, you've got games that are taking full advantage of the hardware and are great games for people to go play. And I look at the lineup over the rest of this year from third parties alone. ¿Qué acabo de ver, chicos? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver, güey? More realistic feel will always be important. I also love that different form factors are coming out. I thought what Valve did with the Steam Deck was awesome. I'm traveling with my ROG Ally when I'm here, having a great time playing games. I feel like it's a remote Xbox for me, right? I log in, my community's there, my games are there. All devs should support cross-save, so that's to you, Remnant 2 team. I'm playing a ton of Remnant 2, but I can't move to PC. But I just love the fact that I'm able to take my save games where I go and play. So I love that hardware is becoming more diverse, both in price point and in form factor and usability, so that more people are playing. Do you have any news about some sort of mid-generation refresh for Xbox? No. We're right now the increased storage on the Series S. The black one, yeah. That's what we actually call it, is the black. Looks awesome. Yeah, it does. It looks great. But no, like I said, we're kind of at the end of the beginning in my mind. So I think we need to let devs settle on this hardware and get the most out of it. But in terms of increased frame rate, increased resolution, I just Dios what goes on santo. the PC with high-end GPUs, high-end CPUs. Guarda que se viene alguien, It's not always just about pixel count or frame resolution. I think there's Guarda que se viene alguien, a bunch of chicos. things that go Se into viene making the alguien. game look and feel great. Se viene alguien, As an chicos. industry there. The Baldur's Gate 3 team Se viene alguien. with Xbox Series S and split screen getting it to work Se properly. viene alguien. I know the Forts team announced that it won't launch with split screen, I believe. Local split screen, yeah, split screen, yeah. Local split Yeah. screen. So or even online split screen, yeah. Is there some future where you allow developers just to launch on the Series X versus S? Because there's Ay, qué bizarro, Dios. right now, and I'm curious, will that ever be loosened up a bit? I want to decouple these issues a little bit. Yeah. The decision to do split screen or not Pasan is cosas. a creative decision, a dev decision.
So if we think about like Forza, that has to do with any kind of hardware thing on S and X. Just where they wanted to focus their time. We obviously see the data in terms of Pasan cosas en el stream, chicos. local co-op. No, Bellito, no, Bellito, no. ¿Qué estás haciendo, Bellito? Bellito, no. Fantastic. But there's also just No, Bellito. let's go where the play is in terms of where we're going to focus our dev resources. Bellito, ¿qué estás haciendo? In terms of the two platforms, I want games to launch on both platforms. There are feature differences between the platforms. We have an ability to kind of handle that and how it works. Es un ortigo este Bellito. They're going to choose to focus their time and their effort is up to them. We're here to support Ay, them Dios, ¿qué in hace? what they want to go do. We want to make sure that games, when they're launching on Pobre Napa, ¿qué culpa tiene? on Xbox. So we're going to learn from this experience as well, because we don't love that. But I don't think it's something that's like... ¿Qué culpa tiene pobre Napa? No, ¿qué le está haciendo? Partners prioritizing their time, us listening and being a good partner to them. And you see some amazing games doing great work across S and X. Diablo looks great, Starfield looks great, Forza looks great across both. And you know, we think... I want to make sure console gaming is accessible to more people. The price point of Qué bizarro lo que acaba, qué bizarro lo que acaba de presenciar, chicos. Qué bizarro. Yeah, no, I think it's a fair question. I will say that I think some of the discussion in the community has maybe not come from us or the devs. It's been more the Es divertido este community. Bellito. This happened, and then that happened, and then so it must be about this. And I think we can do Ay, Dios, more qué to gracioso add todo esto. clarity to actually where we are, and I look forward to doing that. So you threw like 300 devs Qué gracioso van a ver. to help them get Baldur's Gate on Xbox? It wasn't 300, but absolutely 400. Wow. No, it's a great game. They're an important partner. I'm meeting with them here at Gamescom. Like it's a game I want to see on the platform, and we have resources that help. Está como bien aburrido, ¿no? Esta charla que tienen ahí. A ver, creo que está mientras tanto. No fue una Napa. Pero si no, ya te fue demasiado con Cui Vegeta y ahora con Bellito. Puedo poner algo de gameplay de Budokai Tenkaichi 3 mientras. Sí, podría, la verdad que mientras hablan, o podemos ir leyendo también. Porque la verdad que no tiene sentido Game Pass does seem to be a bit esperar. of a sell for a lot of executives. Qué random es esto. Kotick was one of those people. Se nota el aburrimiento. Nadie le está dando bola a los tipos encima. For him to bring Call of Duty to Game Pass. After closing, how are you going to breach that sort of ideological difference between you both? A ver, mientras voy a ver si está en la Gamescom. There's a different person making the decisions. That's one thing. On Game Pass, it's not necessarily true that every game looks at Game Pass and says that's an opportunity for me. Like if you're a massively successful AAA franchise that has double-digit million marketing budget to go drive awareness and discovery of your game day one, and that's part of your model, I totally understand. Puedo poner la parte del Mario porque están mostrando el nuevo Mario que está buenísimo. Lo voy a poner, chicos, mientras. Voy a poner esta parte porque está bastante piola. Mientras esperamos el Budokai. Que lo mismo en realidad es parte de la Gamescom también. Están, a ver. A ver. So I just got out actually of a round table with a bunch of indie develop leads, studio heads, and the subscription helps them. It helps them in terms of dev funding, certainty in what they can go build. Van a mostrar acá el Mario Kart nuevo que está buenísimo. A ver, esto es nuevito. Into a subscription-only world, I promise. That's not our plan. And we think it's a great model for certain teams. And Se ve increíble, Eso es de ahora, chicos. Ever or right now, that's also totally cool as well. Okay. Well, unfortunately, I'm being told we're out of time. Yo siento que aburrida que está la Gamescom. Sí, está muy aburrida por ahora, pero espero que hagan un buen anuncio. Spencer from Xbox, so much for joining us. We gotta go. Coming up next, more video game news right here at Gamescom. A ver, esperen que están justo. A ver. Están justo. Vamos a poner acá un poco pausa. Y vamos a poner acá. Esto vamos a agarrar ahí. Ahora mientras ponemos esto, porque acá van a mostrar el. Está, el nuevo Mario. A ver. Da war sicher. Das war doch noch vom letzten Halbfinale. Se ve bastante bueno. Das hier, das ist von der letzten Runde. Sehr schön.
Es el nuevo Mario Kart. Rüber. Espero que lo voy a poner en mejor Ich resolución. finde es so schön, wenn die Leute, wenn so Wellen im Boden sind, einfach ein Trick nach dem anderen machen. Und ja, ich so ein bisschen sorglos einfach, ja, Trick. Ahí lo puse al máximo, ahí está. Nee, der Trick muss so sein, dass er gleich wieder tief landet und gleich wieder fahren kann. Ich möchte nicht in der Luft sein, ich möchte sofort wieder die Geschwindigkeit haben, die ich nur auf dem Boden habe. Schöner Slip-Drift auf jeden Fall, ja. Wenn man von oben kommt aus der Luft und dann direkt reingeht und dann in die Kurve, ist man in der Regel sogar schneller. Wenn man das noch mit einem Boost natürlich noch kombiniert, ist das umso besser. Stimmt, genau. Slip-Drift nennen die Spieler das ja. Oh, das war das Zeichen. Wir sind tatsächlich bereit, wahnsinnig schnell das Ergebnis im Monitor auswechseln. Wir starten in die dritte Runde vom Halbfinale B. Liebe Leute, hier vorne beim Publikum, bitte Riesenapplaus für die nächste Runde! Genau, das ist die Stimmung hier bei Nintendo. Vielen Dank. So sagt man das. So, und jetzt starten wir auch wieder. Auf 3 geht's los. 1, 2, 1. A ver. Los! Ahí arranca. Wow. Beim Start schon die ersten 2 Tricks. Das ging super schnell. Wow. Und über diese Kurve kann man auch drüber. Este es el nuevo. Ja, hier wird schon mal stark geschossen. Aber das ist eine Strecke mit sehr vielen verschiedenen Wegen. Ja. Wir sehen jetzt gerade auch hier unten links eine Abkürzung, die ich persönlich noch gar nie genutzt habe. Wunderschön hier gespielt. Merv gerade auf dem ersten Platz, ne? Die ganze Gruppe an. Genau, und Sí, es el nuevo Mario Kart 8 Deluxe. auf dem zweiten Platz, der gleich aber also ganz dicht an Haupi dran ist. Also da ist wieder echt ein enger Kampf am Laufen. Du sagst es jetzt gerade schon, das ist eine Strecke, da gibt es wirklich sehr viele Wege, die man fahren kann. Ich glaube, jeder hat ja seine eigene Vorstellung davon, welcher der optimale Weg gegebenenfalls ist. Und wie man da vielleicht auch in dem Moment vielleicht auch taktisch vorgeht, dass man sagt, da sind gerade in einer Abkürzung viele andere reingefahren, auf denen ich jetzt nicht den Weg weiter. Hast du das gesehen? Ihr habt den gelben Yoshi vielleicht gesehen, Nino, der gelbe Blitz. Goku vs Yugi, cuando termine el evento te echas unas partidas con los suscriptores de Xenoverse 2. Mira, después de esto tengo que irme a trabajar, como siempre, tengo que decir, porque saben que... está muy fuerte, esperen. Está muy fuerte. Ich habe von dir so viel gelernt gerade. Wahnsinn. Bitte guckt euch das gut an. Da sind jetzt so viele Wege möglich auf dieser Strecke. Und tatsächlich, wie spannend jetzt gerade, nachdem da die Runde... Haz un show Goku y los otros para desaburrirme. Haz un show con Goku y los otros. Vielleicht geht diese Abkürzung noch was. Es más, vamos a poner ahora. Vamos a poner ahora. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Abkürzung, wie du eben schon gesagt hast. Fantastisch, dass er einkalkuliert hat, wo er runterfallen muss, damit Lakitu ihn möglichst weit an einer anderen Stelle auf der Strecke wieder zurückholt. Genau, dann nützt er eben das Gleitwechsel, damit er von den tiefsten Punkten von der Map auf die höchsten rauskommt. Wunderbar gespielt. Jetzt haut er auf den zweiten und tatsächlich wird es noch was ganz knapp jetzt um den ersten hier in den letzten Kurve. Und ja! Das ist das Ding durch. Nerv! Applaus! Jetzt sind auch alle im Ziel. Applaus für Merv! Merv auf dem ersten, aber Nino fand ich gerade auch richtig stark. Punktetechnisch Baynok immer noch im Lead. Ganz genau. Und wir gehen jetzt aber nochmal in unser letztes Rennen gehen, müssen wir die Strecke noch herausfinden, die gefahren werden soll. Olis. Fragen wir unseren Spieler 4, wir fragen Haupi. Olis. Die 10. Das ist Yoshis Island. Oh, wunderschöne Strecke, wunderschöne Musik. Passend auch zu unseren Fahrern hier. Yoshi dominiert ja alles heute. Genau. Ja, ganz genau. Sehr schön. Wir sind wieder in der Preparation. Entschuldige bitte. Ja, nur zu. Genau, wir sind in der Preparation-Phase. Die Jungs machen sich gerade bereit. Und no, für die Heimatland Yoshi's Island, also die meisten von denen. Finde ich schön, dass die alle wieder zurück nach Hause kommen. Manche werden nach dieser ¿Qué le pasó a Goku? Está raro, está como raro Goku. Es ist schon wieder die letzte Runde. Wir gehen jetzt nochmal in einen Rückblick rein. Das müssen wir uns Está como raro, ¿no? El coso de Goku. Wir sehen, wie Nino zweimal die Abkürzungen nimmt. Also schauen wir rein, wir haben ja gerade auch live drüber gesprochen, während es passiert ist. Jetzt nochmal ein Rückblick. Da unten links sieht man es. Halb in die Wand reingefahren, nur um da durchzukommen. Vom zweiten Platz da unten. Algo más en la otra. Hier ist so richtig
Bueno, a ver, acá siguen anunciando cosas. A ver. The uncle of this little boy, or well, Miren porque hay anuncios. then it turns out that's who you are, and you then get to choose whether they're male or female. It then goes into one of the most in-depth character creators I've ever seen in my life. How so? Like, what makes it so crazy? To the point where you can change the depth and size of the bit that goes in between your nostrils. Ah, the filtus. Yeah. I don't know if that's what it's called. But so much like many different. Oiga, los anuncian. So you could change each individual cheekbone, forehead, the way that the eyebrows are kind of tilted, literally everything. I think if you remember like the Black Desert Online character creator, which kind of went viral a few years ago, it was almost felt like that times 2. So you could just make whoever you want, basically. Pretty much, yeah. Oh wow, that is. It was very wild. So yeah, kind of much more of a RPG than I thought, because then you go into the stats section. And I assumed that if there were going to be stats in this would be rolled a bit like the Dark Souls, kind of like strength, dexterity, endurance. Yeah, basic RPG sort of. Like charisma and sight. So I get the impression there's a Se lot puso more gel en la cabeza y se lo tiró para atrás. Se lo tiró amarillo, pero se lo dio las cejas a Goku. The importance of how you interact with your sword. Me quito contra Gogeta. So yeah, I sort of No, went vamos a hacer la pregunta de siempre, a ver. ¿A quién prefieren? I sort of don't have a clue what it actually is. There's so much of it. You have more questions after playing it. Yeah. How long did you get to play? De Budokai Tenkaichi 4. And you did all of those things. Vamos a hacer la encuesta. ¿Cómo ahorita estos chicos? There were kind of like little encampments where there's obviously loads of Está. enemies to scrap with. I really don't know where the game starts and ends at this point. Like I wish that it was a more curated. ¿A quién prefieren de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? Vamos a poner acá el chat, la encuesta. Well, I'm looking forward to it. You got me hyped. Vamos a poner. Summon goats, chase gooses. I mean, why not? But we are at Gamescom. It is crazy. We're seeing all sorts of games. Make sure to keep it right here on IGN for the best of Gamescom. Hay una pregunta, chicos, ¿quién prefieren? Está difícil. Está difícil la pregunta. Ahí va. Ahí empezó la encuesta, chicos. Responden, a ver. ¿A quién prefieren? De Budokai Tenkaichi 4, guarda. Ay, Dios santo. Por supuesto, todos los que están hasta aquí, han llegado hasta aquí, recuerden dar su buen like al canal. Recuerden dar me gusta para poder seguir continuando. But a lot of my heritage is on PC, and I do love PC. It's just like, where we all came from, and so now to like finally get it back on PC, it looks so good widescreen, and it's just so much fun to make the full circle. Are there any extra flourishes in the PC version? I mean, we just like rebuilt the whole thing from the ground up to take advantage of the widescreen display. The collection manager has a whole new UI. It feels fantastic. And yeah, you could see now, it's like somebody widened the frame and you could see all the art you couldn't see before. So you see so much more of the board. It's beautiful. It looks fantastic. You mentioned you launched last year, coming up on a year now. How do you reflect on how everything's gone with Marvel Snap so far? It's been really fun to work on this game. It's not every game that we make in the games industry is so much fun, But when you work on a game that is so much fun in a live service game, you get to play the game at night just because you love playing the game, and then you get to come to work in the morning and make it better. And it's like this unbelievably satisfying loop of playing the game, finding something you're like, I can make that better, and then going back to work the next day and just making it better than hearing from players just how much better the game is as we've gone through it. So, over the last bunch of months, Como que están presentando un montón de cositas. A ver quién va ganando. Está parejo, bueno, va ganando igual Goku Black va ganando, pero a ver qué dicen. ¿Qué le hizo un espagueti al otro? El cuerpo me pide salsa. It is so good. I play every day. So do you get ideas while you play the game? El libro que dice, el libro de matemáticas es un inmaduro. Ya va siendo hora de que resuelva sus problemas. Ay, Dios santo, chicos. Vamos a dejarlo aquí al Goku con gel.
You know, also like certain Voy a dejarlo aquí a Goku con gel, chiquitito. trying to make this deck happen. It's not really coming together. We can make it in the A ver, es que Goku, por favor, quédate acá, amigo. Quédate acá. And the PC version now. Will both of the Quédate ahí mejor. Vamos a dejarlo ahí. updates and support at the same time? Oh, Que mire ahí un poco la Gamescom. It's cross-play. It's just all you just get to choose how you want. Bueno, a ver. Leyendo un poquito lo que dicen We perhaps see Marvel Snap arrive en el chat. A ver. Está re difícil. Dice, ¿cómo se...? Fede y T dice, ¿cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. Hola Shadow, ¿cómo estás, bro? Dice The Stroke. El Goku terror. Sí, va ganando el Goku Black, El cuerpo en vez de salsa. El libro material que es un animador, eso lo leí. ¿Por qué es una combinación de Goku de Latam y el Goku Black con Aka? Dice, sí, tal cual. A ver, bienvenido a todos los que van entrando primero y decirles que, a ver, mañana es el otro evento de la Gamescom también, ¿sí? La espera de que Bandai anuncie el Budokai Tenkaichi 4 es básicamente por un anuncio que ha hecho Bandai hace un tiempito, que hemos hecho video de eso, en el cual Bandai decía que Budokai Tenkaichi 4 iba a salir en algún momento sorpresa, ¿entienden? O sea, como que ellos no lo van a anunciar por lista como hicieron con Salland, como hicieron con, por ejemplo, este juego que, como el Tekken 8, no lo va a anunciar así, ¿entienden eso? Lo va a anunciar de modo sorpresa, por lo tanto, ellos al estar directamente diciendo esto, nos dicen claramente que van a poner básicamente en algún evento, en este caso la Gamescom, en un momento determinado X, el tráiler. Bien, al decirnos que en esta Gamescom sale el Sunland, sale el Tekken, sale esto y lo otro, y hay anuncio sorpresa, esto nos está diciendo que básicamente tienen seguramente una posibilidad muy grande de que saliera. Ahora, que puede salir, que puede que no, y bueno, eso es una cuestión ya del azar, ¿no? O sea, hay que ver si sale o no. No hay que perder la fe, obvio, pero sí es cierto que va por ese lado, sí. Ahora, por otra parte, tiene muy buenos juegos la Gamescom en sí, pero por otro lado a veces se vuelve un poquito como cuando se ponen a hablar mucho estos chabones, ¿no? Entonces tratamos de ir haciendo otra cosa, porque tiene muchos directos juntos también, entonces van como metiendo propaganda, van metiendo un montón de cosas que la se pone un poco tediosa. Bueno, ven, ahí es lo que les digo, ahí ponen todo junto. Ese que vieron, ese Luffy que vieron es de parte de Bandai. Come and be everything at Gamescom 2023. The Cinepix Top 100. The list so secretive even we don't know what movies are on it or where they rank. What do you mean you don't know? Each episode will reveal one of the movies. Did I rush it? Felt like I really good. I liked it. Talk about why it belongs and finally find out where it ranks. Are you not entertained? Are any of the movies we've shown here even on the list? I have no idea, and it drives me crazy. Join us as we find out on the Cinepix Top 100, Mondays starting July 3rd. Why so serious? 6 years ago, while talking about Sonic going to GameScoop, Bien, a ver. This to say. We need to admit that this was never really a great franchise. Wow, it was never really a good franchise, huh, Brian? Well, I'm sorry. We're well over, believe it or not, 100 Sonic games, 2 movies, a long-running comic book series, and 6 shows. When you besmirch Sonic, you besmirch everyone associated with Sonic, okay, Brian? Brian, I want to present you with this. I will hold that out.
I was wrong. I have since come around on that character. I have watched the movies with my kid and enjoyed them immensely. Sonic Frontiers is fun. I liked Sonic Colors. I liked Sonic Generations. I liked Sonic Mania. Something we can all agree on is that Sonic has been good. It's Crash Bandicoot that's never been good. Oh, okay, here we go. Bueno, a ver. Check out full episodes of Beyond, IGN's PlayStation show, as we talk, argue, and goof on everything PlayStation. New episodes drop every Tuesday. ¿Qué dicen ahí? Otro meme de Samas, dinos, Onichan, dinos, Onichan. Che, va ganando el Goku Black, ¿no? Cuidado. Sí, como que se trae un poco el evento ahí. Wayfinder hit early access last week, and due to overwhelming demand, it had a bit of a rough launch. But something tells me it'll find its way. A ver. I hope you liked what I did there. That was good. Here to tell us about what's in the works, please welcome AJ. ¿Qué opinan en el chat, chicos? You gotta try it. Come on. You gotta try it. It's really? Gamescom. Do it. Okay. It's finesse. Goku. Esperen que acaba de darse vuelta la votación. Al parecer ahora tenemos a Goku también, que va arriba. From Airship Syndicate. Welcome. Yeah, well, thank you very much. We wanted to have more members of the team here, but unfortunately, as you mentioned, we weren't able to do that. So we launched last week. Things kind of blew up, and we're in the process of solving it. So, vamos a dejar un rato más ahí. been telling us the entire time here, it's like, Está parejo entre Goku y Goku Black. De a quién prefieren en el Budokai Tenkaichi 4. Bien, vamos a leer un poquito el chat. A ver, dice Alejandro, dice bien Chado, y tú Fede te dice, como dijo Toreto, tuve fe. Goku, te tengo una pregunta, ¿me la puedes responder? Dice René. Claro, pregunte más señor, pregunte. Alejandro, bien Chado, y tú, ok. Shadow, ¿qué haces Shadow? ¿Cómo estás? Volviste, muy bien. ¿Cómo anda todo? Budokai Tenkaichi 4, ¿cuándo? Dice Gabriel Rancho. Estamos a la espera de eso. A ver para cuándo viene, Mientras tanto, ¿se va escuchando bien el directo? Avísenme, avísenme si se escucha bien. Ahí vienen más juegos. Wayfinder, al fin están mostrando juegos, están medio colgados. Was not what we wanted, not what we could plan for, unfortunately, but we're in a really great spot right now. So yeah, we really believe in the game, and it's great to see that the community also believes in the game. And it's just, as I mentioned in the letter that I actually wrote, realmente el video de Goku nunca fue mal padre, que está siendo bastante viral. Y yo creo, chicos, que en serio, a ver, hay algo importante que decir. Esperen que voy a bajar porque me estoy returdiendo. Está returdiendo esto. Está. Voy a bajar un poquito ahí. Ahora sí. Yo creo que el tema de que Goku cuando abandona básicamente a Gohan lo hizo porque murió, ¿no? O sea, lo defendió de que lo secuestrara a su hermano ese HDP de pelo largo, que sería la versión, si lo ponemos a este Goku Super Saiyajin 3 con el pelo negro, sería Raditz, ¿no? Un poco más y sin el mechón. Bueno, ahora lo importante es que yo en mi opinión, él nunca agarró y lo abandonó en sí. O sea, simplemente lo hizo para defender básicamente la Tierra, que es el lugar donde vive su hijo. Entonces lo agarra este Piccolo y madrea a Gohan, lo deja pero hecho pelota. Luego bueno, agarra y viene la parte de Cell, que vamos a cambiar este Goku. Viene la parte de Cell, que claro, cuando viene Cell, Goku agarra en modo Super Saiyajin, que lo vamos a poner en Super Saiyajin ahora. Lo vamos a poner acá el Super Saiyajin. El Super Saiyajin tenido. Se parece al del marginal ahí. Cuando viene la parte de Dragon Ball Z, que pasa eso,
¿Qué hace Goku? Lo deja ahí de que básicamente Cell lo remadre a Gohan, lo haga pelota y bueno, pero bueno, son cositas que pasan. No es otra cosa que bueno, parte de la vida, ¿no? Parte de la vida que hay que agarrar y que básicamente aprenda a los cachetazos, ¿no? Pero bueno, tenido Goku lo suponía. Ahora, Freddy te pregunta, Goku no quiso que lo revivan porque siempre atacan la Tierra. Porque él está. Buen planteo. O sea, fíjate, ¿no? Fíjate. Él no quiso cuidar a Gohan porque básicamente no quería estar en la Tierra para que no toque la Tierra. O sea, fíjense hasta dónde llega el amor del padre, ¿no? O sea, Goku siempre fue un buen padre. Luego, bueno, ¿qué más tenemos? A ver, tienen datos ahí en el chat. Tienen datos acá en el chat que quieren que analicemos de esto de que Goku es un buen padre, ¿no? Ese es el topic. No es una cuestión de que uno diga, oh, che, qué malo que fue Goku porque no estuvo ahí. O sea, che, ¿qué pasó que Goku no ayudó a Gohan? No, lo que pasa es que básicamente estaba haciéndose más fuerte. ¿Por qué? ¿Por un tema de ego? No es por un tema de ego. ¿Es de Júpiter Z el video que estás viendo? No, de hecho no estoy viendo ningún video. No, hice un video el otro día yo, hablando de esto de que Goku es un buen padre. Shadow dice, yo puedo a Orión de todos los colores, casi tengo el cuervo rosa. Ok, está hablando de otra cosa. Cuando dije Super Saiyan latino, sí, acá está el Super Saiyan latino, apareció, chicos, está aquí. Y bueno, mientras esperamos aquí en la Gamescom que Bandai anuncie el Dragon Ball Budokai Tenkaichi, tocamos un poquito esos temas, ¿sí? Working with the team that created Warframe, and obviously Warframe was something that also did have a bit of a rough launch as well, but then they learned because it's live service. So how has it been like being able to collaborate with them? It's been great. I mean, a lot of people. Yo creo que va a volver alguien, que lo están extrañando, chicos. A ver si ganó. ¿Quién va en el chat? ¿Quién va ganando en el chat? Goku. Quiero ver el Super de Baril, dice. We are constantly in communication with them, both from a technical side as well as like monetization side, to give us advice, gameplay. They've done it for 10 years, like I mentioned, so they definitely are the masters of it. It's new for us. We're used to putting out a game like Ruined King or Darksiders or Battle Chasers and then being done with it. Or like, all right, on to the next thing. But this is the start. It's not a sprint. It's a marathon, and they've been really great to help us put that in perspective and be like, no, we'll buckle down, we'll solve what we have to solve now, and we'll move forward and make something awesome. Yeah, I think that you're definitely on the right path because not a lot of companies decide to do cross progression, cross play, and cross saves specifically. Yes. It's a lot hard to do. It's really hard to do all of those, and most of the times you see games doing one of those. So, what was the decision process behind making it all three? So back to, like I said, the pillars of the game really are to us, an MMO is social. It's always persistent and changing, even though when you log offline, your friends are still there, world events are still going on, and then it's always updating, right? Yeah. So that very first one being social is like your friends play everywhere. So not everybody is on PlayStation, not everybody is on PC. So from the start, the inception of this game was really to, games nowadays are about that conversation. You don't just go on to play, you go on to talk to family members or friends that are across the country, and you happen to... ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no me aparece? It was really important to us that out the gate, cross-play and cross-save was the #1 priority for us, and we are happy that we have it right now. Amazing. Well, thank you so much for speaking to me about all this. Yeah, well, thank you for having me. Yeah, answering all of our burning questions. Bueno, chicos, se viene ahora mismo. Se viene ahora mismo, chicos. ¿A quién están extrañando? We're happy to bring the game out into free to play in 2024. Yeah, I'm super excited to see it. Thank you so much. Well, Wayfinder is out now on early access for PS5 and Se viene, chicos. for Gamescom Studio coming up, so don't go. Se pudrió todo. Se pudrió todo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Volvieron los juegos indie, creo, che.
¿Y este juego, a ver? Son esos juegos como indie, ¿no? Este, no, ¿cómo que se llama este juego? Es el... ¿Cuál es este? No, es como si fuera un... Se ve re flashero. Uy, se trae un toquecito. A ver. Esperen que está cargando ahí. Está como el stream de allá ese, es del stream de allá el problema. Ahí está. Lies of P is the upcoming Souls-like third-person action game, and Está como raro, a ver qué le pasa. I cannot wait to find out more about it. Luckily, I get to do just that right now. Here to tell me all about Lies of P is the game's director, Ji-won Choi, and translator, Ji-yoon Shin. Hi. Hi. Thank you so much for coming. Yeah. So, we had you on the show last year at Gamescom. You won a bunch of awards, but you brought some new stuff to Gamescom this year. Tell me what Lies of P at Gamescom 2023 is all about. 작년에도 게임을 가지고 나오셨는데 그때랑 또 다른 게 뭐가 있는지 또 어떤지 한번 짧게 설명해 주시면 될 것 같아요. 예. 이번에 준비한 피해 거짓은 저희가 거의 최종판입니다. 파이널 버전을 즐기실 수가 있고, 하지만 저희가 이제 모든 분께서 즐기실 수 있기보다는 저희가 일부 이제 매체분들에게 만 이제 저희가 접근할 플레이를 해보실 수 있다는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. Yeah, this year we brought some new version, which is final version, but unfortunately it's only open for press that you can experience. Este se ve bastante bueno, All right. Are there some new enemies in this build? Now, this is like the final build of the game, right? 지금 가져온 버전이 파이널인데 저번에 봤던 Juegazo el Hollow, sí, se ve bastante lindo la verdad. 네, 이번에 준비한 거는 모든 게 다 새로운 버전이기 때문에 깜짝 놀라실 수도 있습니다. 이거 피해 거짓 맞아? 완전 다른 Las mentiras de P. ¿Qué haces, Kevin Cardona? ¿Cómo estás? So you will see completely different enemies, completely different situations here in this version. Tell me about one of your personal favorite enemies that we're seeing in the Gamescom 2023 version, and what kind of... 2013년 버전에서 볼 수 있는 새로운 적들 중에 제일 좋아하는 적이 뭐가 있는지. 정말 매력적인 보스가 등장을 해요. 그래서 정확한 이름을 언급하기는 좀 어렵지만은 이번에 플레이해 보시면 정말 매력적인 보스가 등장한 걸 알게 되실 겁니다. You will get to see a very attractive enemy, which is a very strong one, and we cannot really mention his name, but you will see soon. Well, this giant robot clown we're looking at right now, it seems like he puts up a good fight. Tell me a little bit about designing these enemies so that the encounters are challenging and difficult, because I know that's something that is important to the philosophy of this game. 지금 이거 보고 있는 이 적뿐만 이거에 대해서 알아야 되는 것뿐만은 아니긴 한데, 그러니까 적들을 디자인할 때 어떤 걸 제일 보시면서 넣었는지, 그리고 어떤 게임 스타일을 보고 기대할 수 있는지. 네. 그러니까 저희가 새로운 신선한 어떤 경험을 드리기 위해서 많이 노력을 했어요. 그래서 타 게임에서 경험하지 못했던 몬스터들이 등장하도록 저희들이 노력을 했고, 그 어느 때보다 또 몬스터를 가지고 있는 이야기와 서사에 대해서 많이 집중을 했습니다. So yeah, we wanted to give the players new experience with new enemies that you haven't seen in other games, and we wanted to give each stories to the enemies, not just the boring normal enemies that you will see everywhere. Awesome. I really like this big sword. Tell me about the big sword. It looks great. 보이는 이 큰 칼에 대해서 좀 더 설명해 줄 수 있냐고. 되게 좋은데. 이 무기는 사실 칠지도라고 해서 한국 고유 전통의 무기를 저희들의 방식으로 개량한 무기입니다. 그래서 특수 스킬을 사용할 때 특히 칠지도로 해서 그 가지가 7가지로 뻗어나가는 연출을 확인하실 수가 있는데, 그런 부분들에서 저희들이 상당한 고심을 한 무기이기도 합니다.
So this sword right here is called Tsuchido. Goku me pregunta, de hace 3 días dije que... Perdón que está muy chiquito, no leí nada. Goku me pregunta era que hace 3 días dije algo de Goku latino, Ki de Messi y tuviste una idea, ¿me la puedes decir? Ah, sí, me acuerdo. Ya la vas a ver, Siempre lo mejor para el final, dice. Sí, esperemos que en el final aparezca un poquito el tema de Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Bienvenidos chicos a todos los que van entrando al canal. Por supuesto, acá arriba, que están viendo, tienen ni más ni menos que la Genkidama. Denle un like a este directo, los nuevos que van entrando, los que no lo hicieron aún, denle like. Que dicen que crece, si le das me gusta, crece. Dale me gusta para que crezca. La Genkidama está básicamente. A ver. Resident Evil se puso raro, sí, literal, ¿no? Es como muy... Es una mezcla de Tera con Resident Evil. Y ese juego tiene un parecido al Resident Evil, dice el mismo Castillo. Kevin Cardona dice, sí, es que es re parecido a Resident Evil. Messi supera al Baril fase 2. ¿Saben qué? Samas. Recuerden dar su like o se pudre todo. Y que venga el Tenkaichi o se pudre todo. Que venga el Tenkaichi o se pudre todo. Se pudre todo. No, lo que pasa también es que, a ver, debería parecer una fucking vez el Tenkaichi, sinceramente, Bandai, por favor, necesitamos el Tenkaichi, urgente. Samas. 피해 거짓은 베르토크 시대를 표현을 하고 있는데 흔히들 베르토크 시대라고 하면은 낭만적이고 아름다운 그런 분위기를 떠올릴 수가 있을 건데 저희들은 이것 또한 완전 반대인 방향으로 어둡고 기괴한 방식으로 또 표현을 하게 됐습니다. So Pinocchio is originally Lo juego máximo, dice. Ay Dios. Goku también hizo mi dolor. Belle Epoque era of France. So if you think of Belle Epoque era, it is a romantic era of France. But we also twisted that in our way, so we gave more dark and grotesque mood to it. So now is this the King of Puppets boss fight? Yeah. Okay, tell me about this encounter, because like I love everything I'm looking at here. 이게 인형의 왕인지 그게 맞다면 자기가 이 캐릭터에 대한 모든 게 너무 좋은데 좀 더 설명해 줄 수 있을지? 네, 보시다시피 인형의 왕입니다. 인형의 왕이고 저희들이 정말 많은 노력을 들여서 제작한 보스예요. ¿Qué es el chat? A ver, si no aparece hoy, ¿hay otra fecha? Sí, mañana mismo que de hecho yo ahora voy a dejarles el link acá también para que puedan entrar al evento de mañana de la Gamescom. A thing that I really love about this game is how quickly the character moves, how agile they are. That's, you know, kind of in stark contrast to a lot of the kind of clunkier Souls-likes out there. How important was that, making sure that the character was fast and energetic? 게임을 보면 보통 되게 빠르고 빨리 처리해야 되고 캐릭터도 되게 많이 민첩하게 움직이는 걸 볼 수 있는데 다른 소울라이크 게임에서는 보통 이게 좀 둔감하게 움직이는 말, 좀 무기감이 좀 큰 게 보이는데 그런 게 얼마나 중요하게 생각하고 개발을 했는지 민첩하고 빠른데. 네. 일단 멋진 피노키오가 등장하는 게임이에요. 그래서 이런 멋진 부분을 강조하려면 좀 더 스타일리시한 전투 방식을 표현해야겠다고 생각이 들어서 좀 더 스피디한 전개를 말씀드렸고, 그리고 또 저희가 인형인 캐릭터인 피노키오이기 때문에 인형적인 이런 어떤 역동적인 부분을 좀 표현함으로 해서 인형인 좀 더 어떤 사람이라. Mañana evento en vivo, sí, exactamente. 인간적인 부분보다 더 초월된 힘을. Ahora te lo paso para que lo puedan ver también mañana.
So we have a Pinocchio, but which is cool and stylish. So we need a like speedy and fast movement for it, and also we wanted to give active motion from puppet, which can differentiate it from human. That's how we came with all the motion and dynamic movement, which can show that it's over human. Awesome. Last question. This is the final Gamescom version. This is the version of the game that will be in stores in a few weeks, right? And Xbox. Can I keep it? Yeah, I was just wondering if I could keep the game. 그 9월에 이제 발표가 되는데 이제 Uy, el chat es larguísimo. Esperen. Yeah, of course. Vamos a ponerlo ahí. Well, for everybody else, Liza P is out on September 19th. There's Chat a destacado. demo right now. It's awesome. Thanks for watching, and stick around for more Gamescom Studio, powered by IGN. Ok. Well, that just about wraps us up for Gamescom. Goku va ganando, If you missed any of the dozens of new trailers, gameplay reveals, and interviews we've done here at Gamescom so far this week, what are you doing with your lives? But it's okay. No worries, because you can catch them all on IGN.com and IGN's YouTube channel. The good news, there's big exciting stuff you didn't miss this week, and that's because it hasn't happened yet. Tomorrow we've got the annual Gamescom Awards Show, a massive celebration of the biggest games of the show, which gets pretty wild out there on the stage. A lot of jumping around. A giant robot might show up. Oh my goodness, and on Saturday, we've got another day of Gamescom Studio featuring tons of games and deep dives with the people making them. And since Okay. that's not enough, on Les Sunday, voy a pasar el evento de mañana, chicos, para que lo vean. showcasing the most impressive costumes here at the show and awarding prizes to the best of the best. But if you need something awesome to do right now, head to IGN.com/rewards, where you can win tons of awesome prizes like a limited edition Xbox from Porsche, a bunch of custom branded Steam Decks, and even a TMNT. Va a ser mañana también a las 10. It's Arranca. an extremely rare, very strange smelling. Mientras esperamos aquí, ahí les paso el link. I'm sorry, I'm smelling because I smelled it and it just. Brought back memories of Ahí just está. how awful it smells to me. They sent me one, I gave it away. It's very, very, very smell. A ver, esperen que está un poquito trabado. Ahí está. Whether you're watching here Ahí les voy a pasar el link del nuevo. or watching from home, take part in Gamescom Epics, the text adventure game of the show. Está como medio trabado el stream del... They rank. Each episode Ahí está. will reveal one of the movies. Talk about why it belongs and finally find out where it ranks. Bueno, les voy a pasar acá el enlace. Este es el último día. And it drives me crazy. Que seguramente sea para... Yo le digo es el más importante para mí, el tercero. Starting July 3rd. Ahí está. Acá. Se lo voy a dejar acá abajo. Miren. Ahí Tuki. Ese de ahí que le puse es ni más ni menos que el último día. Que para mí es el más importante. ¿Sí? Ojalá que ahí... Vamos a ponerlo acá. Ahí está, Tuki. Tuki. Acá a la derecha. Vamos a ponerlo ahí, Tuki. Fíjense que se ve como en diagonal, ¿no? Ahí está. Ahí le hacen clic y está el directo. Este va a ser directo. Día 3. Gamescom. Último día. Ready to fill you in on anything you may have missed in the world of gaming and entertainment. Welcome to Should I Play This? Ahí le dan clic y como siempre hacen, chicos, que los que ya saben, le dan al recordatorio, lo voy a fijar arriba. Vayan ahora de una corrida y vuelven acá, Tuki, para el de mañana, para que les avise. Uy, le dan al recordatorio. Ahí está. Le dan al recordatorio y ya les va a aparecer el de mañana. ¿Sí? Así que ahí tienen el evento. Ese va a ser ya el último día, chicos. Los que vayan, le dan a like, recordatorio. Y bueno, cuando termina el directo de hoy. Y ya en un rato termina, así que quédense un rato más porque a ver si hacen algún anuncio de Budokai Tenkaichi 4. A ver, porque hay otra. Ahora les voy a poner acá que hay. Esperen, vamos a poner otro. Bien. Vamos a poner ese. Esperen, que es un cacho que pongo el otro ahora. Que está en la Gamescom también. Esperen. Uy, esa musiquita me van a refunar. Bueno, paren. Vamos a ir acá. Tuki. ¿Qué están haciendo el otro live? Listo.
Creo que ahí se ve, a ver, dígame si se ve bien. Ahí está. Bien. Son como muchas cositas. Esperen. Pueden verlo todo en los directos esos también si quieren. En la página oficial de la Gamescom. Por supuesto. Ahora, vamos a poner la Gamescom. También la parte de... ¿cómo se llama? La parte del... ahí me está cargando lo que sería la Gamescom Roger. Ahora se los voy a mostrar. ¿Qué dicen? A Gohan, ¿qué dice? Este es de la parte de... Ahí está. Vamos a ponerlo, esperen. Esa música me está volviendo loco. Voy a ponerlo en simultáneo en los streams. Estos. A ver, ahí está. No tengo que sacar esa parte de que luego me van a... Ay, me van a refundar. ¿Dónde está? Esperen. Tengo que sacar... Perdonen, ahí lo pongo nuevo. Genau, denn der Robert Habeck war gestern noch hier und hat ebenfalls noch seine Worte dazu beigetragen. Und ein Thema, was aufgekommen ist, sind die Halbleiter. Ahora sí. Disculpen. Ich kann es verstehen. Aber der Effekt soll ja quasi der gleiche sein. Das ist ja eine Investition, eine Förderung, die etwas rausbringt. Das haben wir ja schon gesehen, dass natürlich... Ven que me está cargando el anuncio, Vamos a poner acá mientras me carga el anuncio. Así no lo puedo poner en vivo. Ahí está, ahora sí. A ver si carga ahí. Tuki. Listo, perfecto. Bien. Vamos a agrandar esto. Also ich mache nicht die Haushalte, ich bin auch nicht Parlamentarierin, muss ich auch sagen, ich bin da nicht in den Haushaltsverhandlungen mit drin. Ich finde, im Grundsatz haben wir ja natürlich gerade intensive Diskussionen, Bien, perfecto. Wo Investitionen stattfinden müssen. Ich finde, es müssen mehr Investitionen stattfinden. Ich finde, es müssen auch Investitionen in Games stattfinden. Ich finde auch die Diskussion, ehrlich gesagt, und die Y tenemos también el otro que es el de Mario. Ok, este lo vamos a correr. Vamos a dejar esto ahora. Da würde ich sagen, nein. Und ich finde es nicht richtig, dass wir gerade überall sparen und an allen Haushalten gerade auch den Rotstift anlegen, weil wir sind in Tenemos el Juego también acá. ¿Qué más tenemos? Perfecto. Ahí se los pongo todos, chicos. Denme 2 segundos que estoy armándolo. Demokratieförderungsfragen und ich finde, da muss man darüber reden, ob man wirklich an der Straße Null festhalten will, ehrlich gesagt. Ja. In Berlin selber muss man natürlich dazu sagen, dass die Förderung ja noch Bien, acá está. In NRW natürlich auch, da wird quasi auf Landesebene gearbeitet. Bueno, está mostrando en este momento el Mario Party. Esperen. Quasi kommt von den Entwicklern, die sagen, na gut, also vielleicht kriegen wir das Geld nicht vom Bund auf Hand. Ja. Also wir sehen, dass es einen sehr starken Zuspruch gibt für unsere Landesförderung. Wir sind bei über 3 Millionen alleine für die gezielte Gamesförderung. Dazu kommt der Innovationsförderfonds, den wir haben. Dazu kommt der Chancenfonds für ganz besonders auch weibliche Gründungen. Denn wir sehen gerade im Startup-Bereich, und das ist eine Frage von auch Geschlechtergerechtigkeit, wer gründet denn eigentlich? Wer kriegt denn eigentlich... Esto no se gasta que se acaba. Und ich glaube nicht, dass das an mangelndem Talent liegt, aber wir sehen, dass wir etwa nur 1/5 Frauen haben, die tatsächlich in solche Bereiche gehen, in einigen sogar noch weniger, und da müssen wir Anreize schaffen. Und mit diesen Förderungen setzen wir natürlich auch einen Anreiz, dass Unternehmen, die im Games-Bereich tätig sind, sich dann eben für Berlin entscheiden. Ich will aber hier eine Sache doch nochmal reinbringen, dass wir uns hier auf dem Podium einig sind, dass es mehr Geld braucht irgendwie. Das war ja irgendwie erwartbar auch. Ja? Ich würde das mal vor die Klammer ziehen, da sind wir uns alle einig und der Bund muss da auch, und da wird auch noch im Parlament was passieren, bin mir ziemlich sicher, und ich finde es auch richtig, wenn über diese ganze Steuerfrage und so weiter auch nochmal gesprochen wird und da Deutschland vielleicht auch mal innovative Wege geht. Keine Frage. Trotzdem würde ich gerne schon auch nochmal den Fokus darauf legen, was es eigentlich noch braucht. Fördermöglichkeiten sind ein wichtiger Anreiz, warum Unternehmen sich für Deutschland, für bestimmte Standorte entscheiden. Otra vez Sunland, dice. Auch
allen Studien dazu ist natürlich die Frage, wie gut kann man sich eigentlich auch vernetzen mit anderen Playern in der Szene? Wie gut reagiert Politik abseits von Förderung auf Bedürfnisse, die Szene, die Branche hat? Und wie Tiene Kingdom Hearts, no es algo noticias de ese juego. Buenas, nada aún del BT4. Todavía nada aún del Budokai Tenkaichi 4. Bro. Roundtable, wo wir regelmäßig die Akteure aus den Verbänden, aus den Unternehmen, aber auch aus Politik, Wirtschaftsförderung der Stadt zusammenholen, um darüber zu sprechen, was wird gebraucht. Wie müssen unsere Förderprogramme auch so ausgerichtet sein, dass das funktioniert. Ja? Das finde ich ganz enorm. Und im Wettbewerb um die besten Köpfe und Hände dieser Welt stehen wir alle. Die Talente, die hier diese Spiele entwickeln, von denen ich immer noch ganz geflasht bin vom Rundgang heute. Es ist unfassbar, was da sich entwickelt hat in kürzester Zeit. Und ich habe wirklich Hochachtung vor den Leuten, die das machen. Aber diese Menschen müssen ausgebildet werden. Diese Menschen müssen das können. Vamos a poner otra parte también, que es la Gamescom del lado de Xbox también. Auch im Wettkampf um welches Land entscheide ich mich. Ganz genau. Und aktuell entscheiden sie sich nicht für Deutschland. Was würdest du denn sagen, wenn Vamos a pausar este y vamos a poner. Warum sollen sie denn nach Deutschland? Este lo vamos a parar. Está, sigue acá. Bueno, sigue mostrando demasiado TPS. Where you have different elements that you can target and that will maybe change the way they react to you or how the fight is as well. It's always fun to find those weak points. So I'm evading with the assault boost just to keep a distance. And can you change the boost? Is that something that Año 2029, perdón, 2099 dice Kevin. Estaremos aún esperando de que anuncien Budokai Tenkaichi 4, dice Kevin Cardona. Ya anunciaron Ultimate Tenkaichi 2, dice. Son puros gameplays que muestran Transformers 7. Para mí que ya lo anuncian pero empieza el fin del mundo. No vemos nada del trailer, seguro lo dejarán para el final, dice. When I play this, it feels like I'm 15 years old again. Awesome playground. That's so sweet. Thank you. Glad you guys in chat are enjoying it. You're doing well, Bear fans. You've got over, I'm trying to get this trigger on this boss. Yeah. You got this. Here it is. Nice. So now I can everything I have to lower the heavy gauge, which is the health gauge. Oh, he's over. He's rinsed. That was great damage. Smashed it. Ow! ¿Has visto ese Mickey Mouse? ¿Quiere entrar a mi casa? Sí, retorno el Mickey Mouse. You okay? I'm trying. Well done. So you can repair to it as well, I noticed. That's cool. Oh no! I'm You're okay, I believe? Yeah, I'm okay with 61 points remaining. I'm sure you've done all that. Let's go. Con Budokai Tenkaichi 4 nadie jugará Xenoverse 3, dice Kevin Cardona. Sí, muy cierto es eso. Muchos anunciaron para el año 2024. CG de GTA, entraré a tu casa, Mickey Mouse, dame más dinero que me debes. ¿Cuál es tu idea que me dijiste? Ya la voy a mostrar, René, ya la voy a mostrar. Es una idea que se me ocurrió que si sale va a quedar piola, va a quedar muy buena. Último de sed. Armor Core 6 console and controller. We're giving away a custom console and controller on Twitch right now. If you type !Rubicon in Twitch chat. ¿Qué onda, familia? ¿Algo del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4? Aún no, todavía no. Todavía nada. That was so much fun. I'm really excited to play it. As a Souls fan who's not played the Armor Core series, that looks like a bit of me as well. So when can we play it? Tomorrow. Tomorrow is long day. Yeah, so tomorrow you can play.
Yeah. Let's do it. I can't wait. Well, first man, thank you so much for joining us. Thank you for the invitation. That was cool. Really cool. Thank you. Coming up, we've got the team from Elder Scrolls Online giving us a glimpse into how they bring the realm of Apocrypha to life with the community in mind. Then we'll dive into new gameplay from Ara and History Untold. But first, it's the latest from a Dragon Quest spin-off. ¿Qué dicen en el chat, chicos? A ver. Dragon Quest: The Adventures of Dai. A ver esto. Opa, Dragon Quest dijeron, miren. Este está bueno, chicos. Este me gusta. Bueno, porque creo que Akira Toriyama tiene que ver aquí. En este juego tiene que ver Akira Toriyama. Fíjense que los personajes son iguales a Dragon Ball. A ver. Budokai Tenkaichi 4 Dragon Quest. ¿Se imaginan? Jamejameja, tiene un Jamejameja, guarda, alta referencia a Dragon Ball. Che, se ve lindo este. Voy a poner un poquito más grande, a ver. Si ven todo bien. Che, se ve bien, me gusta. Each character has their own set of unique skills that help collectively defeat your enemies. Knives and swords, devastating magic, the power to heal. Está bastante piola chicos. Uy, estoy todo descolocado. Voy a hacer una encuesta mientras. Ahora cuando termine este videito. Che, está lindo, chicos. ¿Les gusta? Esto es muy Dragon Ball. Es muy Dragon Ball, chicos, este Dragon Quest. Es muy Dragon Ball. Es un juego que es muy Dragon Ball. Siempre ha sido un juego así el Dragon Quest. Yo creo que acá vamos a investigar ahora lo vamos a investigar. Uf, la competencia de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Este juego quiero ver si es de Bandai. A ver, esperen. Sí, es de Bandai, pero a ver. Pero a la vez no, porque es como que, a ver. Square Enix, pero yo sé que Bandai tiene que ver acá también. De hecho, fíjense que los personajes son muy parecidos a los de Dragon Ball. Che, qué lindo que se ve, chicos. Qué lindo que se ve este, Voy a sacar voy a sacar el fondo. Qué chiquito. Se ve lindo, Este se ve lindo. Quiero ver nomás si tiene que ver con Bandai esto. Quiero ver si se ve. Puse 2. Bueno, está. Quiero ver si tiene que ver con Bandai. Se pone el chat un poco más grande acá. Tuki. Bienvenidos a todos los que van entrando, chicos. Denle su buen like al video, porfa. Todos aquellos que vayan entrando. Likeazo al video, genial. Bienvenidos. Y vamos a ver esto que yo creo que
Está como muy tranquilo, ¿no? Este juego. Espera que lo voy a checar un poquito. Así no se pierden los bordes. Miren. Ahí. Como medio chile este juego. Minecraft se puso raro, dicen ahí. Es como que fue un trailer muy tranquilo. Bien. Ah, miren lo de aquí lo Toriyama. Yeah, good. It's been a busy couple of days for you, but we're going to have a fantastic chat about what is quite honestly one of my favourite games ever. So, folks who have played the newest ESO expansion, Necron, will no doubt recognise from all the footage we've shown. Toriyama dice: se encargó de ilustrar los personajes y monstruos del primer juego de Dragon Quest. Claro, ahí está. Toriyama se encargó de hacer los primeros de Dragon Quest, ese juego que vimos recién, hace un rato. Por eso se veían todos los personajes igual a Dragon Ball. Porque Toriyama estuvo metido ahí. Es una encuesta de quién es mejor, Goku o Gogeta. Ahora nos fijamos, a ver, vamos a finalizar esta encuesta a ver quién ganó. Y vamos a iniciar otra encuesta. Vamos a poner la encuesta. ¿Le diste directo? Vamos a ver si todos le dieron, chicos. La pregunta de siempre. Inicia la encuesta. ¿Le diste me gusta al directo? ¿Sí o no? Es así de fácil. Sí, mi rey. No, ya mismo le doy, mi rey. Ahí está. A ver si todos hicieron su trabajito. It is in fact a book wizard, based on knowledge. It's really cool graphical effects, and it's just a whole lot of fun to play. So, and of course, F por los modos de Budokai Tenkaichi 4, dice. Bueno, los que no tengan consola seguirán jugando el modo, dice. Sí, tal cual. Which is basically a giant dungeon built out of books. So it's great. Like, and the story, you know, Elder Scrolls in any Elder Scrolls game from Arena. Yo sí le di like. Grande, mis bros. Muchas gracias a todos los que le dieron like. A todos los que le han dado me gusta, gracias. Si no le has dado me gusta, dale me gusta, que aquí estamos esperando por esta Genkidama gigante. Por esta Genkidama que está aquí, acá arriba. Dele me gusta que no le dio, para que crezca. Para que crezca, güey. A ver, está. Bien. Ahora, hay cositas que por ahí. Ah, miren, tengo el fondito de Namek. Tengo el fondo de Namek. ¿Qué dicen los chicos? Se lo dije, gente. Mañana, hasta mañana o 2024 saldrá el tráiler. Hay que ver, todavía hay tiempo, todavía hay un poquito de tiempo. Ya casi termina esta Gamescom. Ya casi termina, queda poquito. Así que hay que ver si no nos anuncian algún anuncio sorpresa. Recién tiraron contra un Quest, que fue Square Enix. Pero hay que ver que nos tira Bandai acá. A ver que nos tira Bandai. Para una vez nos tira el Budokai Tenkaichi 4, y nos caga a todos. Nos cierra la boca. O Jumpstar Ultimax también. Jumpstar Ultimax. Chicos, ¿le dieron todos al recordatorio, al directo de mañana? Directo de mañana. El último, es el último, así que este sí va a ser importante. El de mañana va a ser importante.
Si ahora mismo, ya en unos minutos termina esta Gamescom del día de hoy, pero el de mañana va a ser importante, así que vayan ahí, denle el suculento recordatorio, que es súper importante. So the tavern is where European community can come to Germany once a year and go and meet ESO developers, meet each other. You know, there's all usually music and of course food and drink and fun and a little cosplaying. I mean, you say that just people walk on. Oh my goodness. Fui a tu directo de mañana y le di like grande, Antonio Mercedes. Bien, todos los que vayan recuerden eso, ir ahí y darle like para que me avise a mí también que ustedes fueron. Y vénganse no para acá, que ya queda poquito de Gamescom, ya casi termina, y a ver si se vienen los anuncios importantes. Your favorite ESO story. We picked 3 winners of that to get a pass to the tavern, and I have the stories with me. Oh, right now. There are some stories I wrote down earlier. Parchment. Well, let's hear a couple of them. I can't wait. All right, and to be clear, these are stories that our own fans wrote. These are the ones that got them in the door. No sé qué está diciendo este tipo, la verdad, está medio aburrido, la verdad. Mientras esperamos acá, voy leyendo los chats. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Por qué será importante el directo de mañana? Porque si ahora, en lo que queda de Gamescom, que quedan unos minutos, no anuncian nada, mañana va a ser el día de los grandes anuncios, entonces eso va a ser muy importante. Por esa razón, más que nada, puede que sea importante. Creo que será el último, que fue Dragon Quest 2 y un tipo de Minecraft 2. Hay que ver, quédate un poquito. Qué buena que está. ¿Qué? Qué buena que está aquí. ¿Qué dice, señor Facu? ¿Cómo está, Facu? ¿Todo bien? Enterprise lo dudo mucho. A ver aquí. Ya queda igual poquito. Que muy poquito. I've been playing ESO since the beta. I vividly remember the launch. It seemed like yesterday, and it was so much fun starting a new. Banderos tiene al borde de la silla. Years later, I know Tamriel like the back of my hand. I've saved Nern many times. I've done and seen it all. A ver, es que este tipito. Oiga, perdonen. ¿Algo más le cuesta todo esto? Tuki, ¿le diste gusto al directo? Sí, mi rey. Ok. A ver, ¿cómo va la votación esa? Tuki. Y acuérdense de acá, de ir acá arriba, donde dice último día, clic para ir directamente al directo de mañana. Hagan clic y acceden ya al directo. Está en el comentario fijado acá arriba, que es el día súper importante de mañana. Súper importante. Los de Bandai son una mierda, siempre hacen lo mismo, dicen. Estar aburrido esta Gamescom. Sí, esta parte está como aburrida. Es como que hoy hicieron menos anuncios. Ayer estuvo bastante bueno y yo creo que mañana va a ser muy bueno. Creo que mañana va a ser el evento principal, porque va a ser el cierre y van a ser todos los anuncios importantes también. Así que ahí les dejé el directo. Los que no fueron, vayan, lean el recordatorio. Es este el link del directo. Último día. Así que nada, hay que esperar a eso. We would pick a region on the map, we'd post a picture in Discord, and what we'd do is there would be about somewhere between 16 to 20 of us would all come online, and we'd go and we would just smash all of the bosses out and we'd clear everything. So it's be quite difficult for some people solo. In doing that, loads and loads of people downloaded the game for the first time to play it with us, and we decided to join a guild and create a guild for everyone to be in, and we called it the Postcode Schlottery. And I would love to know if we would be allowed in the tavern one time. Absolutely. Yeah, let's go. We're gonna go, everybody. Yeah. Fantastic. So we mentioned the new people who play both for us and in the stories you shared there, and new memories are also being made every single day. So really the question is, what is the secret behind making a 10-year-old game so enticing to new players? Tome mi like, mi buen hombre, dice. Gracias, Facu, por el like. Aldo Ulises dice, sí, puede ser que está aburrido el Gamescom, pero todo el mundo está esperando el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Sí, literal, es que
this. Es que es así, estamos todos en esa, esperando. Es la idea, ¿no? A ver qué sucede ahí. So big now, we want to make sure that it's not overwhelming when the users come in. So, just an example of, you know, we're constantly changing, constantly evolving. I love it. So even though you attend Buenos magumbos. ¿Qué significan buenos magumbos, chicos? We have had so many new players this year, so Ahí está. you know, ESO is still very Vamos, al fin muestran algo. Yo estaba medio... Es que hablan mucho algunos, entonces como que... Eso para una transmisión no está tan bueno. Igual mira la cantidad de gente que hay atrás, es tremenda, Next year is a big year. It's our 10th anniversary. We're probably going to do a bunch of interesting things, which we'll talk about later in the year. But also, Bueno, Bruno, ¿quiénes de aquí son de PlayStation? Dicen ahí. Can we unlock the secret today, or am I going to have to wait? Well, a little more of the secret, but it's called the Endless Archive, Okay. and we're going to have a preview stream on September 14th. Yeah, for the Endless Archive. It will be on the Bethesda Twitch channel. So, Vamos a hacer una pregunta a ver ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo? Vamos a hacer la pregunta acá, esperen, y respondan. ¿Cómo creen que se llamará el nuevo Budokai Tenkaichi 4? Es una buena pregunta esta, ¿eh? A ver, digan ahí en el chat, ¿cómo creen que se va a llamar este nuevo Budokai Tenkaichi 4? already working on next year's chapter. So the train keeps rolling. I mean, it's a great game, and as long as people, like the great communities here, keep playing it, it's going to keep going. I'm certainly will, and I'll be right there with them. Matt, thank you so much for joining me. Do let me know if Pongan el nombre completo. and then if your daily dungeon runs, and I'll be there right there to help Keep you it out. in mind. Yeah, thank you very much. Right, we'll be back with a first look at extended gameplay for the PC Grand Strategy title, Our History Untold, coming to PC Game Pass Day 1 in 2024. And speaking of Game Pass, we're giving away 3 months of PC Game Pass very, very soon. So keep an eye on Twitch chats. But first, let's fly into the future of Pigeon Simulator, Matt. Enjoy this. ¿Qué es esto? Ok, vamos a hacer un juego de nave, ya estamos en el horno. Lo peor es que está bueno. Es una especie de... ¿Me vas a acordar cómo el juego de la cabra, cómo se llamaba? Goat Simulator. Pigeon Simulator, claro, es una especie de Goat Simulator. A ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guarda que quedan los últimos anuncios, chicos, atentos. A ver si nos tiran algo de los de Bandai. Si nos lo tiran, nos lo pueden tirar ahora. En un rato. ¿Qué es esto? Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. ¿Qué es esto? Ahí los leo, chicos, ahí los leo, Dice Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, Dragon Ball Definitive Budokai, ¿qué? Dice Dragon Ball Z Sparking 0. El Sparking 0 lo que pasa es que es el anterior, ¿no? Se llamará Dragon Budokai de la casta 4. Ay Dios. Comida boliviana simulator, dicen ahí. Dragon Ball Extreme se llama. Ok. Sí, ya sé, René, ya lo sé.
Antonio Mercedes, Paloma de Latin Simulator. Ok, otros juegos bien aburridos que no tiene que ir con Dragon Ball. Sí, literal. Literal. Dragon Ball Extreme. Otro juego bien aburrido. Ok, a ver. Vamos a hacer entonces una votación. Ustedes pusieron Dragon Ball. ¿Cómo quieren que se llame realmente? Porque vamos a poner como quieren que se llame. Vamos a poner los votos en base a los nombres que ustedes pusieron. Vamos a poner acá en la votación. Entonces pusieron Dragon Ball Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Super. ¿Cómo es que pusieron? A ver, vamos a poner primero Dragon Ball Z. Esperen, se me fue el chat. Super Dragon Ball Budokai Tenkaichi puso uno. Super Dragon Ball esto lo puso Samuel. Budokai Tenkaichi 4 Battle of Universe, dice Ender Pérez. Vamos a poner la encuesta. A ver qué otro. Ultimate Budokai Tenkaichi. Ultimate Budokai Tenkaichi. Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi. Vamos a poner entonces listo. Vamos a poner estos 4 nombres. A ver cuál creen que, cómo quieren que se llame, ¿sí? Bien. No me deja poner el Battle of Universe. Yeah, so I'm wearing this headdress of golden laurels in honor of Sappho, who is a leader. A ver si me deja. Listo, ahí está. Ahí vamos con la encuesta, a ver cuál creen. ¿Cómo creen que se llame? It features leaders of arts and culture and invites players to play and explore a world as them. Ahí inició la encuesta, voten chicos, voten. A ver cómo quieren que se llame. Left a significant impact on arts and culture. She's a leader in art and she's definitely one of my favorite leaders to play as. I am someone who also loves to play, as Matt mentioned, tall instead of wide. I like playing with arts and culture and beauty aesthetics in mind, as opposed to I'm not. ¿Se desapareció la encuesta o cómo que desapareció? ¿Desapareció la encuesta? Yeah, absolutely. Yeah, what about you? Who's your favorite historical leader? Well, so for today, for Gamescom, I'm going to pick one of my favorites. I'm going to pick Harun al-Rashid. Okay. So, and how does leader choice affect, like, the gameplay? And then Absolutely, yeah. So the leaders in Our History Untold have a ton of effect on gameplay. They have 2 major sets of traits. They have personality traits. The personality traits of each leader affect things from the gameplay, from the partnerships with other nations. It's how AI plays them as well. And then they have a... Se está trabando esto otra vez, este juego, para. Me puse la propaganda, te la puedo creer, para que lo cambie porque no puedo poner propaganda acá. Pero la rewitch con estas propagandas. Mientras me pongo la musiquita que les gusta a ustedes y se las puse en el stream para ustedes. La musiquita siempre para tapar propaganda, sobre todo. Estamos. Che, que ya se volvió la musiquita del canal, No sé qué está pasando con los directos, está como andando como trabado. No sé si es YouTube o qué, pero bueno. Estamos. Está andando re mal. No sé qué le pasa. A ver, esperen, que lo estoy arreglando. Está como raro. You can zoom all the way down to level, see your citizens living their lives. So this is an early settlement, it's 6000 BCE, and I have my little people wandering around, part of my nation here.
They're living their daily lives. They're farming the land. I have a workshop over here, which is going to be important for the crafting system, which we'll get into in a little bit. But you can see right away there's kind of a different shape. Lo voy a cargar de la otra página, esperen. Porque parece que en este está como mal el stream. A ver, vamos a poner ahí Tuki. Y vamos a ponerlo aquí para que no tengamos. It's more organic. It's not hexes. It's not tiles. It's not a grid. We have natural borders, the places that you would expect to see those borders in real life, like along rivers and mountain ranges. And you can see other things like these, dangerous wildlife, and you can actually go and find these rhinoceroses terrorizing these cows. So I won't be able to harvest those cows or utilize them until I clear those rhinoceroses from the territory. Listo, ahora sí. Wildlife used to actually be mobile. It used to roam around the map and just attack. Estaba andando mal el otro directo. Needless to say, Vamos a ponerlo bien acá. a little bit off-putting. So we would get full posts in our forums just going like, nope, I don't like the dangerous wildlife. This is too much. So the team at the team at Oxide took that feedback, Listo, ahora sí. back and then implemented it more like this. So it's something that you can strategically. Ahora sí, va a ver qué se viene. Hunt for resources, that sort of thing. So yeah, for instance, if you know that the hyenas are causing a problem for your civilization, you can be prepared. One, and then you can take steps to. Ahí se escucha bien, chicos. Society. Which is a goal, I guess, in the savannah. It would be a great goal to have in the savannah. So one of the first things you'll do in the game is you'll have your scout unit. Your scout is an early explorer unit that you use to discover things on the map, to expand your point of view and your perspective in the world, and also to uncover, ancient relics from previous civilizations that came before you, previous nations and societies of people, and to be able to take those goods and bring them into your own national inventory. So I'm going to go ahead and take my scout. I'm going to move. Bien, vamos a ver qué pasa. Now you may notice that my scout has moved to the edge of this region, but they haven't actually moved into this zone, and that's because Ara History Untold features true simultaneous turns. What true simultaneous turns are is all of your actions and bien, a ver qué dicen en el chat. Demasiado bien, dice. ¿Cuánto falta para que tenga la Gamescom día 2? Faltan minutos. No falta tanto todavía. That's when everything activates. All the decisions that you made in a turn go off at the same time, as well as all the decisions of. Falta un rato a ver que ya queda poquito y. Rules in the game and a depth to the rules that allows those conflicts to play. Y listo. So if you've ever played a board game called Diplomacy, it's a little bit like that. Vamos a ver si anuncian algo. Lifelike, wouldn't you say? I would say, yeah. I would say it's a little bit more realistic, a little bit more authentic to how real. Están haciendo como muchos anuncios. You take a turn, then you take a turn, then I take a turn. It's really more like we're all doing things all the time, and that's kind of what we wanted to simulate with the true simultaneous turns and what our amazing partners at Oxide Games have been aiming for. Dice, el Ayuwoki sentía que se parece a Michael Jackson, sí, literal. Literal. Vamos a ponerlo aquí esto. The workshop, my village hall, which is the center of my territory. I'm going to go ahead and start with a mine. And the reason I'm starting with a mine is that I am gaining a lot of food, I'm gaining a lot of wood, I've got a good amount of coin coming in, but I don't have any stone. And Savannah is actually a really great place to build a mine. Che, como que grande, ¿no? Estábamos achicándonos un poco. Wow, nos achicamos. Muy bien, tuki. En Namek, no estemos en Namek. A ver, es muy aburrido. No sé, me suena aburrido. ¿Ustedes lo jugarían estos juegos, chicos? ¿Ustedes lo jugarían realmente? Uy, tengo un visitador en mic, gracias por avisar. ¿Por qué no me avisó, chicos? Technologies in our history untold represent the kinds of scientific advancements that people have made throughout history. You have a tech deck for each era. We start in the ancient history era, and then you'll draw some of these texts as sort of like drawing. Perdón, no sabía que estaba saturado. And get to select from those. So ¿qué dice el chat? A ver. Bro, me saludas. Saludo, Antonio Mercedes. Un saludo para vos. Ahí se escucha bien el mic. Disculpe, no sabía que estaba saturado. I'm not really there yet, right? I wouldn't want to build docks right away. No sé que estaba saturado. Measurement scales is good because this is a technology. It's a commerce technology. It builds me ways to get more coin through a trading post. It also gives me access to a great triumph, the Great Pyramid of Giza, which gives you a ton of prestige if you were the first and the only nation in the world to build it. I could also take kilns, which is a technology for pottery,
for building out an artisan studio, if I wanted to move down the culture route. Right now, though, I'm kind of interested in coin. I want to make a little cash, make a little Skrilla, get going. So I'm going to go ahead and build those measurement scales. It always helps, right? Yeah, no, absolutely. And A ver, after that, I'm going to go ahead and yo no jugaría ninguno, dice. Estos juegos son para gente de PC, sí, literal. Son aburridísimos. Ya a esta altura, son como aburridos, ¿no? La verdad. They've discovered some of these incredible things. Vamos, Bandai, ¿qué pasa? A new friend or potential ¿Qué enemy. pasa, Bandai? This is an independent settlement. Independent settlements in are they're nations that are not really A nations. ver, bueno, lo que estén chicos, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita con todas ahí para apoyar el directo. They're not represented by other players. You can't play as an independent settlement in the game. They're controlled by the AI, and they can become your friends. You can even convince them to join your nation by completing enough quests and helping them along. Or you can, conquer them, pillage, take A ver, son partecitas como medias aburriditas estas. Rule how you want to rule. So right now, my scout has discovered this great independent settlement. I'm going to wait till they come talk to me. They're going to probably want to bring me a quest or something soon in a couple. Vamos a checarlo hasta acá, si lo vemos. These hyenas, which are causing me some problems over here. Voy a poner acá arriba, más chiquito. Ahí, así se ve completo. Bien. ¿Qué dice el chat? Yo hace mucho no juego juegos, solo juego al mod de Tenkaichi 4. ¿Cómo es la votación? Y Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, sí. Todos quieren que se llame así. Instalamos finalizar. Bueno, solo el de la paloma de lata de simular. O sea que increíblemente el que jugaríamos es el de la paloma esa de Latam. Literal. Literal. Yeah, totally. So I'm going to keep going northwest though. Instead of harvesting this equipment or hunting these hyenas, I think what I want to do is I want to keep exploring because I really need some wood. Let's check in on the city. We're still building that mine. We're a few turns out, so we've got a little time. And let's end our turn. All right, we're 2 turns away from our mine, and our world has expanded. We've discovered more territory, and if you can see out in the distance here, you can just start to see the edge of what, if I had to guess, was a tropical jungle. And that's ¿Cuál era la sorpresa que dijiste? ¿Te refieres a lo de Messi? Si te refieres a lo de Messi, todavía no lo puedo decir. Uy, se me puede agarrar el botón ese, perdonen. As they run away from the hunters. And then we move back to our main city here, and we'll go ahead and end our turn. Dicen, Shadu, sí, cabal, hasta mañana o 2024, sí, o lo que quede de directo, que queda muy poquito. Yo creo que ya un ratito más termina esto. Creo que un ratito más termina. And so those go into what's called our national inventory. The national inventory is one of the ways that our really ¿A qué hora el tráiler? Mirá, Christopher, la realidad es que queda muy poca Gamescom, así que en lo que queda... Uy, perdón, voy a sacar esto porque si no... Queda muy poquito de Gamescom, así que en lo que termine ya... Ya hay que ver si anuncian algo, lo de Bandai, ¿no? Military units, armies, special equipment, as well as a ton of improvements. Es una encuesta de qué funciona mejor, Goku, Veguito o Kefla. Keep exploring. Is there anything specific you'd like to see me zoom in on over here in the world to just check out before we move on to the next turn? I just love zooming in as ¿Tú juegas Mortal Kombat? Sí, sí juego Mortal Kombat, sí. Yo me aburrí solo de esos juegos de PC, sí, literal. Iba a jugar al Diablo 4, pero desde el anuncio de ese Budokai Tenkaichi 4 se me quitaron las ganas. Ahora solo ando esperando y trabajando para comprarlo. Sí, literal. A ver, denme un segundo, ahí vengo. 2 segunditos, Esperen, ahí vengo. The game's very touch friendly. You just want to kind of mess around with stuff and see what they do, click on things, move around, in addition to, strategizing your conquering of the world. Oh, what's happening over there, Matt? Oh, this is exciting. So what we've discovered here is a hidden resource. Oh. Hidden resources in Ara are these places where, things might be a little bit below the surface. For example, if you were to look for iron, you probably wouldn't see a big piece of iron sticking out in the land. You would have to survey, you'd have to go a little deeper. One of the things explorers can do is if there's hints of a hidden resource somewhere, they can move to that hidden resource. They can actually survey and explore
and then it'll expose what that hidden resource is. And some of them can be very, very powerful, very useful. And then you can decide if you want to like mine that resource. Exactly. Okay, you cool. can choose to build a city there, expand into that region, and give yourself that opportunity to take advantage of that hidden resource. So let's see what we get. Let's take a look here and let's survey this hidden resource and see what's there to find. Now, unfortunately, this region has already been taken over by our friends from the Indian Empire under Ashoka in the city of Delhi, their capital. So whatever we find here is going to be a little bit hard for us to claim, but I'd still rather know what it is than not. So I'm going to go ahead and definitely check that out and see. Will the other leader get a notification about you scouting his hidden resource? Luckily not. Okay. They'll know I'm in their territory, but Yeah. right now we have open borders. I could negotiate closed borders. They could kick me out of their borders. I could let them through my borders. Right now I'm still trying to be friendly. I propose. Bueno, acá estamos, entonces. I really want to, make friends with my neighbors. Oh, ese juego es mejor que el Tenkaichi, dice. Oh, it's dye. Adiós. Dye is an interesting resource. Este es una especie de estar fiel. A number of things you can build. You can build various types of clothing and things that are sort of luxury items. Focus, solo hay 3 DLC que son gratis en el. Ahí se me fue el chat. Le gana el juego de StarCraft. Sí, es como una especie de. Expand when you're trying to grow, when things are improving for your nation. Dios, qué aburrido todo el evento hoy. Sí, bastante aburrido hoy, la verdad. Vino muy aburrido el evento, sinceramente. No. Group of people who are hunter-gatherers right now, and they want me to research basic agriculture and share that technology with them so that they can sort of advance their own society. This will help me sort of get them on my good side. It'll move them up a level of friendliness, and it will give us the opportunity to earn some tools, some pottery, and some prestige. So I'm definitely going to go for this. I want to do that, and frankly, I was probably going to learn basic agriculture anyway. Right? Everybody needs to farm. I've got some great stuff to farm here. So 2 flies with 1 swat. Exactly. or as I like to say, feed 2 birds with 1 scone. Oh, that's a lovely saying. A ver si. Esperen, a ver, tenemos por ahí acá. All right, so we're continuing to move north. A ver si puede salir. Vamos a ver. Looks like we've got some bears over here. You can see them. A ver si me atiende el señor. Probably other things, maybe some of my citizens, hopefully not. And deep here in this jungle, you probably can't spot them, they're well camouflaged. There's an alligator, so some more dangerous stuff. But if I want to build a logging camp later, that's going to be a great place to do it. So another thing has happened, my scout's still idle. Let's go ahead and move down here and collect some of these ruins and get some more things, maybe check out those horses as well. And looks like our mine has been completed. Let's see my people harvesting stone from the nation, getting ready. And you can see that we're building up our stone now. We're going to be getting a lot more stone this turn. The city, though, is idle. They want us to build more. So let's go ahead and pick another thing to build. I'm going to build a camp. And the reason I want to build a camp is because a camp gives us coin. It gives us access to more money, and that's, again, great for Harun al-Rashid, great for anybody. But it's a great early improvement to build. So you can see the camp will come in there, and you can see the city sort of evolves to move around it. Roads are built and housing. And then we'll go ahead and enter. Alright. Acabo de leer un mensaje acá. Discover this new area. Let's go ahead and A ver qué opinan ustedes. Alright, there's another cache of supplies out there to go find, which is cool. And then our city has reached a new population milestone. And that is very exciting. What that means is there is now another worker available. So within Ara History Untold, cities have levels. And these levels are representative of how many people you have in the city, and it builds over time. So we started out as a small settlement, under 100 people. Now we're over 100 people. We're a hamlet. To be or not to be a hamlet. Not that kind of hamlet. But we're a small city. We're a small settlement. And we're starting to grow up now. And because of that, we have access to more workers. Workers represent sort of the national effort that you put forward behind things to try to improve your nation. And so I'm going to go ahead and assign my worker here. My first worker was assigned to the farm. And the reason for that was to generate more food, to help us gain ground and get healthier and also improve my growth. My second worker, I'm going to put in the village hall. And the reason I want to do that is it's going to speed up how fast my nation can claim regions. Claiming regions is how you get new territory, is how you expand the borders of your cities. And so I really want to claim a region soon. So I'm going to put my worker in my village hall. ¿Qué haces, Zenkai? ¿Cómo estás? Because there's some great regions out here to grab some territory.
No escucho nada de mover un poquito aquí. ¿Se escucha mucho el eco? Hola, ya te escucho un poco. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo estás? Estamos en directo todavía, Senkai. ¿Querés mandarle saludos a todos? Ahí Saludos a todos los que andan viendo al buen Goku aquí, a mi amigo el Gastón. Que está totalmente en vivo. Saludos, chicos. Oye, pues, ¿cómo ando? Pues, ay, no, me quedó mal la Gamescom porque todavía no presentó nada. Maldita sea. Estamos todos igual, viste, es como que Bandai nos dice que no va a presentar un anuncio sorpresa y nada. De seguro es este. Y nada. Ahora, aquí hay un detalle, es que notas que de repente los comerciales que van poniendo sale un poquito anuncio en plan anime, en plan Crunchyroll y todo eso, y solo he visto que hayan puesto a Naruto, y bueno, al menos yo vi Naruto, One Piece y Dragon Ball Super. Así que eso tiene que servir de algo, ¿no? Debe ser una prueba, debe de ser algo ahí. ¿Vos viste eso? Yo también vi lo mismo, de que sí. De que los anuncios ponen directamente, como lo ponen a Gohan, no sé si lo viste, que te apareció el de Gohan. Sí. Pareciera como que es una prueba, y como que quieren, no sé qué es lo que están haciendo exactamente, ¿no? Pero... Porque, mira, que salgan, disculpa la introducción. Perfecto, habla porque estuve hablando un montón y tengo la boca seca ya, así que... por dos. No, es que pensé que habías terminado de hablar, me pareció como que habías terminado de hablar. Mira, que el hecho de que aparezca Naruto, que aparezca Dragon Ball, aunque sea como anuncio, yo que sé, de Crunchyroll o de Netflix, no sé, significa que pues tiene los permisos de sponsor, algo van a preparar ahí, y si Bandai ya dijo que iba a tener un anuncio sorpresa, si el youtuber en inglés, Geekdom101, ya dijo que van a anunciar algo pronto, o sea, dijo que en cualquier momento, pues yo supongo que debe de ser aquí, digo, no creo que el tráiler vaya a salir solo nomás en la página de YouTube de Bandai, así, random, tiene que ser en un evento de videojuegos, y este es el que está ocurriendo ahora, tiene que ser. Tiene que ser, porque vos sabés que yo estuve analizando mucho el tema, porque venimos cubriendo todos los eventos, y desde el inicio, ¿viste? Y venían lanzando anuncios sorpresas, y en una de esas, en esta Gamescom, que es un videito que habíamos hecho un análisis hace tiempo, hace casi ni bien salió el anuncio. Claro. Puso un anuncio sorpresa cuando realmente ya venían haciendo anuncios sorpresas, y uno de ellos era el de Sunland. Sunland fue un anuncio sorpresa que estuvo en su momento. Salió como anuncio sorpresa, y en esta Gamescom ya lo están anunciando en la lista de videojuegos que van a mostrar, por lo cual no es el anuncio sorpresa Sunland. Sorpresa no es. Por eso mismo, entonces el anuncio sorpresa queda como que quedaría que queda. Jujutsu Kaisen tampoco es Jujutsu, porque Jujutsu hicieron un anuncio el otro día también de lo mismo, como sorpresa, así que tampoco sería sorpresa. Entonces, ¿qué queda? ¿Queda Dragon Ball? O algo de Naruto. Y espero que sea de Dragon Ball. Sí, claro. Eso te iba a decir. El de Naruto también lo anunciaron en un evento que cubrimos. No me acuerdo si fue la Summer Game Fest, no me acuerdo cuál fue exactamente, pero lo anunciaron, medio sorpresita también, así que también quedaría descartado, ¿viste? Yo creo que tiene que ver con Dragon Ball, para mí, y si lo hacen lo van a hacer mañana. Así que... Es que estamos ante ya, porque normalmente en los juegos, cuando lanzas un teaser trailer, eso es como que el adelanto. Mínimo para los 3 o 4 meses ya tiene que salir un trailer como tal. No les pido un demo o algo por el estilo, es muy pronto. Capaz que no hayan desarrollado mucho, pero pues ya nos confirmaron que las voces, al menos en inglés, ya se están grabando. Obviamente los sellos japoneses hace mucho que de seguro hicieron sus actuaciones de voz. Así que ya es tiempo para que salga al menos un teaser. Un tráiler. No creo que vayan a sacar un teaser 2, porque ya sería demasiado. Debería ser un tráiler al menos de 1 minuto y medio. Por lo que ha pasado con otros juegos. O sea, con Kakarot fue más de lo mismo, fue similar. Sí. ¿Y así? Sí, no, literalmente como dices. Ahí te estuve leyendo, Senka, la idea que tenías de mañana hacer un directo como enlazado. ¿Cómo fue esa idea? Contame un poco para
así más o Mira, menos. Sí. Me habías invitado, bueno, ahorita recién te leí, ¿verdad? Que me mandaste el mensaje. Recién te leí la invitación y te agradezco, bro. La verdad, muy, o sea, yo muy halagado. Pero como tal, o sea, yo quiero hacer directo en mi canal, ¿verdad? Porque el público espera y todo. Pero podemos hacer de que empezamos cada quien los directos y están nomás pendientes ahí de Discord. O sea, pasando una media hora, hacemos una llamada enlazada, así como lo estamos haciendo ahora, de que, hey, bro, ¿cómo vas? Todo esto. Charlamos un ratito, luego nos desconectamos, seguimos con nuestros directos individuales, después de otro rato otra vez. Si llega a salir el anuncio como tal, pues ya vemos, ¿no? Que se hace totalmente en vivo, pero pues yo no descarto, te digo. Ah, o sea, perfecto. te digo, yo por mi... Suena bien, ¿no? O sea, yo por mi parte ahí pues para compartir público y todo. Pero sí. De hecho sí noté, o sea, la gente está muy hypeada por esto, la verdad. Y pues cómo no, ¿verdad? Cómo no. Al menos es de lo que está viviendo mi canal ahorita de los juegos y la gente pues viene, supongo que como ya me di a conocer mucho mediante los juegos, como que la gente viene a esperar que yo sea el primero que les dé noticias de algo y pues no la quiero defraudar. Literal, no he dormido mucho estos días por estar editando cosas de juegos, teorías y todo eso. Y pues nada, o sea, es lo que se ha podido hacer, hermano. Y pues si tú lo consideras factible, viable, pues así lo hacemos. Dale. Mañana podemos hacer una llamadita. Dale, perfecto. Hacemos ahí, nos ponemos en directo entonces y vamos saliendo ahí entre medio del directo. A ver, si querés ponemos hasta la camarita, Senkai. No sé si te animás. Sí, de hecho, pues yo ahorita estaba en cámara porque quería que vieran mi reacción y todo, así de que wow, pero no hubo nada, desgraciadamente. Ah, bien. Me parece bien. Yo te había dicho que tenías que mostrar, ¿viste? Sí. Te tenías que mostrar, porque me parece que ya tu público te considera bastante. Y yo un poquito lo que te decía, ¿no? Y para que también la gente sepa del chat, que yo estoy muy agradecido con Senkai porque en un momento que yo iba a casi dejar YouTube porque estaba medio podrido con el tema de Dragon Ball, un poquito me motivé, viste, con un poco de cosas que vos me has dicho en ese momento. Y me dediqué un poquito más a fondo al tema de Dragon Ball porque literalmente estaba como en un coso. Más que nada porque tampoco me dedico a esto, viste, tengo mi trabajo y vivo de eso y esto lo hago más de hobby. Sinceramente no me da un peso YouTube, sinceramente. Hoy en día, el día de mañana esperemos que sí, pero bueno. Ahí vemos algo, a ver cómo te podemos poner en el mapa youtuber otra vez, y te digo, no, pues es que realmente, aunque sea hobby, muchos dicen, no, pues no me importa tener muchos views porque yo soy maestro, soy doctor, soy científico, yo qué sé. No importa, o sea, no tanto por el dinero, sino que pues todo hobby lo haces para ser exitoso. O sea, si tú tienes una banda de hobby, quieres que al menos te quieran escuchar un montón de personas, a eso me refiero. Así que siendo hobby también es válido que la gente te mire por eso. O sea, no, al menos yo no le veo nada malo, ¿no? Al querer sobresalir en ese aspecto aunque sea un hobby. Y es válido, ¿por qué no? O sea, es válido, ¿por qué no tener éxito en cualquier cosa? Yo ahorita estoy en eso también, o sea, tanto trabajo normal como con YouTube. Habrá meses que saque más de YouTube que de mi trabajo normal o viceversa, pero aquí andamos porque a mí lo que me interesa es el apoyo de la gente, saber que la gente está esperando tu opinión, que salga algo nuevo y que digan, a ver, vamos a esperar que Senkai suba video. En tu caso, pues que Goku versus Ayuwoki suba video. Y pues yo totalmente agradecido, sinceramente, con la gente. Y por eso te digo, no hay que menospreciar diciendo que no, pues YouTube no me da nada, yo vivo otra cosa. Igual, pues siempre va a ser válido querer que tu hobby te remunere, que te dé más, porque pues es lo mejor del mundo, sentirte apoyado por las personas. Al menos así lo veo yo. Y yo no le veo nada de malo. ¿Qué opina tu público ahorita? ¿Cómo se sintieron defraudados porque no hubo anuncio de tráiler? Te informo, yo andaba con 920 personas en directo. Nada más se acabó. O sea, yo estaba platicando, hermano, con mi público, esto y lo otro. Sí. Y de repente no me di cuenta y salió el Gamescom, thanks for watching. Y yo, ¿qué? ¿Ya se acabó? ¡No! y de golpe se fueron 400 personas. No se esperaron ni el premio que iba a dar. O sea, bueno, ya regalé un videojuego ahí con código de Steam y todo. Bien. No se esperaron. Y eso que les había dicho, no se vayan. Cuando se acabe la Gamescom, no se vayan. Ando regalando en directo, pero sí. ¿Cómo se siente tu público? Sí, mira, bueno, primero, gracias por esas palabritas.
mi público, todo lo que estamos acá estamos igual, siguiendo desde un principio. Aparte que todos los que están acá están desde los primeros eventos, o sea, estamos hablando de hace unos meses ya que venimos transmitiendo. Y literalmente siempre como que Bandai va a anunciar ahí y no anuncia, es como que sí se nota la decepción. Esto que comentás vos, a mí me pasó lo mismo ayer. Es cierto esto de que también llegar a bastantes está bueno y te da hype. Ayer éramos 500 literal en la transmisión, cosa de que después de hace tiempo que me venía costando hacer transmisiones, porque vos sabés la historia de las transmisiones que tenía con los otros canales, que he llegado hasta 15.000 y de repente me banearon la cuenta esa porque era de política y toda esa mierda y después bajó. Claro. Pero con este tema que es Dragon Ball nunca había llegado a 500 personas y ayer llegamos. Y la verdad que me dio bastante hype, ¿viste? Porque había algún que otro hater siempre que entra, ¿viste? Y la mayoría siempre. Y la mayoría de todos, todo el público siempre ahí apoyando, todos los chicos que me los acuerdo todos, que te están mandando un montón de saludos y te quieren un montón. Gracias chicos, muchas gracias. Te quieren una banda. De hecho, los que no estén, suscríbanse al canal de Senkai Z. Pero bueno, ahora ya siempre que termina el evento, casi como que es como decís vos, se van casi todos. Aunque sigas hablando, se van casi todos, es así. Pero bueno, la decepción está porque claro, Bandai viene hace rato como jugando un poquito con eso, porque saben los de Bandai todo el hype que hay. Yo he hablado ahí con los mismos de Yanquilandia, ¿no? Los que hacen stream de Estados Unidos y eso, y en los mismos stream lo que notás es que está el stream de ellos lleno de gente diciendo Budokai Tenkaichi 4 y vas a, por ejemplo, ahora a la Gamescom y todos diciendo que salga Budokai Tenkaichi 4. En la Summer Game Fest pasó lo mismo, en el stream de Estados Unidos oficial estaban todos los estadounidenses diciendo Budokai Tenkaichi 4. Entonces los de Bandai saben, ¿entendés? Saben, porque todos... Es que si hay una oportunidad para que lo hagan ya de una maldita vez, es ahora. Es ahora. No deberían esperar más. Exactamente. Pasen el link del canal de Senkai. Samuel, el link es Senkai Z, es bien fácil. Lo pones en YouTube y te aparece ahí primero. Así que, bueno, eso, Senkai. Déjame comento tu directo, es que te digo, estaba haciendo una miniatura. Ok. Porque les digo, déjame, me meto al directo. Disculpa, hermano, no lo había hecho. Yo les dije a mi público, les dije, chicos, yo acabando directo, yo me voy a poner a trabajar porque se supone que tengo que hacer videos de datos. Sí. Déjame, a ver. Sí, no, yo lo termino y también me largo a trabajar. ¿Viste? Suerte que trabajo acá en casa, pero bueno, eso me da un poquito de libertad. Sí. No, igual ahorita que terminemos directo, crack, que termines tu directo, yo ahorita me retiro tantito. Cuando termines directo y me llamas y... Dale. O sea, me hablas y charlamos de lo que te había dicho ahí, de las futuras cosas ahí, colaboraciones y todo eso. Chicos, ya acabo de comentar aquí, por si quieren... Ahí está mi canal, o sea, para que no anden con links y todo eso que nos puedan banear, ahí métanse nada más ahí. Ese soy yo, métanse y pues apoyen y gracias y viceversa, ¿no? Sí, directamente. Sí. Va, no sé, yo puedo poner tu link, Senkai, tenés ideas si YouTube eso le rompe un poco o no. Creo. Lo pongo. No. Pongo de una tu link. Sí, no creo que haya problema. ¿Qué más, crack? Pues es que es ahora o nunca, o sea, es ahora o nunca. Y yo sinceramente te lo digo, a mí me encanta el Tenkaichi, me encantan los juegos de Dragon Ball, y aparte porque ahorita como que me beneficia hablar de eso, porque pues yo estoy subiendo contenido. Y yo te juro que el día que salga el tráiler, yo no sé, pero voy a sacar 107 curiosidades del tráiler, del puto tráiler, voy a traer easter eggs y todo, y cuando salga el juego, mira, yo siento que esa semana que salga el juego, no voy a dormir ni descansar un solo día de subir contenido. Sí, literal. Y es que te voy a decir una cosa, sinceramente, desde que yo empecé a subir los datos y curiosidades del Tenkaichi y de otros juegos, como que hubo una fiebre, una ola de youtubers sacando datos, curiosidades y el otro, y digo, ay, puta madre, como, bueno, me gustó imponer como que una moda. De hecho, antes de mí había otro que se llama Kadase. Y nada, o sea, básicamente es eso, crack. Yo ahorita tengo competencia. Cuando salió lo del DLC, de hecho, todavía está fresco el DLC de Kakarot. No sé si ya lo jugaste, hermano, pues te lo recomiendo, juégalo. Sí, muy bueno. Todavía está fresco y de hecho todavía tengo ahí un video que no he subido. O sea, tengo que hacer un guión, grabar y editar. O sea,
Claro. Tengo pendiente de subir más datos porque me faltaron datos y curiosidades. Por ejemplo, sale un cameo del Dr. Maquijero. Del Dr. Hero sale ahí en el DLC. Y dije, wow. O sea, estaba de más, pero eso no significa que esté mal. O sea, no, es que no me lo esperaba. Es que sinceramente no me lo esperaba. Ok. ¿Y eso vas a subir video ahora? Sí. Sí, tal vez mañana. Tal vez mañana. Listo, para verlo, eso no lo vi, mirá vos. No te voy a preguntar acá porque sería spoiler, así que chicos, mañana ahí en el canal de Senkai está el dato ese. No había visto Senkai, la verdad que no lo vi, increíble. Aparte, ya tenés cancha con eso, te das cuenta de todos los easter eggs, por lo que me di cuenta. Es que, desgraciadamente, yo ya juego en plan... No lo disfruto tanto por estar buscando los jodidos easter eggs. Ay, me pasa lo mismo. Desde que hago los videos, es como que cada cosa que juego es como que no lo disfruto como antes. Me pasa lo mismo. Porque estás en plan, estoy jugando, buscando a ver qué sale y anotando y terminar de jugar porque ya hay que irnos a laburar. A trabajar, tal cual. A laburar, exacto. Y así, o sea, es lo que hay, chicos. Desgraciadamente es lo que hay. ¿Y qué más? ¿Qué más te iba a decir, bro? Pues nada, miren, super hype. Yo tengo el hype al máximo nivel y pues esperando que salga, o sea, porque es que el juego es importante por un montón de cosas. Y es que, primeramente, están dándole continuidad a un juego que salió hace más de 15 años, 16 años para ser exactos. Esa es una. No suele pasar eso en el mundo de los videojuegos. A menos cuando se les está cayendo el mercado y esas cosas, ustedes saben. Pero... Es que no digo que los juegos de Dragon Ball que han salido últimamente han sido malandros. No han sido malandros, pero están plagados de easter egg, de DLCs, perdón. Muy poco contenido. O sea, como que el público eso lo resiente bastante y no le está gustando para nada eso. O sea, el trato que han tenido los juegos de Dragon Ball últimamente. Tremendo, así que, pues, tal cual. Es básicamente eso, chicos. O sea, como que al público no le ha gustado mucho el trato últimamente de los juegos. Piensan que... Pues, es que es una industria. O sea, ya la industria funciona de cierta manera y pues ni modo, no va a cambiar. Y yo creo que como que Bandai lo sabe. Sabe que mucha gente no ha apoyado, no les ha gustado del todo. Así como hacen los juegos ahora. Así que yo creo que su manera para generar millones de dólares, porque esto sigue siendo un negocio, es sacar un juego que saben que va a vender. Y para mí el Tenkaichi 4 va a ser algo fresco porque si tú me traes a 100 personajes jugables más, o sea, base, más aparte que se puedan transformar, porque el Tenkaichi 3 tenía 80 y tantos personajes base, más tantos, 160, 180 y tantos ya contando transformaciones. Así que yo creo que si traes un juego que no dependa tanto del DLC, la va a romper. Y va a ser algo fresco y muy merecido para la industria de videojuegos y pues para la franquicia de Dragon Ball. Eso es lo que yo opino. Tal cual. Bueno, vos sabés que acá todos los que están ahora mismo en el canal son todos pero ultra re fanáticos de Budokai Tenkaichi. De hecho, muchos están podridos porque en el canal nos la pasamos hablando de Budokai Tenkaichi 4 y qué puede pasar en Budokai Tenkaichi 4. E incluso en un momento dije, bueno chicos, voy a parar un poco de hacer videos con Budokai Tenkaichi 4 porque un par, claro, se enojaron de que tanto hablábamos de Budokai Tenkaichi 4. Pero la mayoría de los que están acá quieren que sigamos metiéndole a Budokai Tenkaichi 4, por más que sea un detallecito nuevo, cualquier cosita nueva. Y algo que se estuvo hablando mucho, Senkai, es el tema del competitivo de Budokai Tenkaichi 4, que creemos que lo va a tener. Tal como... Debe tenerlo. Tal como un League of Legends, viste que tenés por rangos. Yo creo que lo va a tener porque hoy en día todo se maneja, ¿no? Con esto de las ranked, ¿no? Con estas cositas. Ya nadie juega por diversión. Pero sí, es cierto. Tal cual. Totalmente. O sea, es como que te da esa motivación que le faltaba a las cosas para dar tu máximo esfuerzo para ganar, ¿no? Sería algo así. Y obviamente que cuando salga todo esto de competitivo y va a ser online, por supuesto me imagino que vamos a echar unas partiditas en Kaino a ver quién. Como diría el buen Bart Simpson, me canso ganso. A huevo que sí, va a haber, claro que sí, hermano. Vamos a estar ahí jugando totalmente en vivo. No, sí. De hecho, sí, o sea. Es que da para mucho contenido subir videos en Ranked. Vamos a ver si ahora sí podemos pasar y subes un video ahí jugando las mejores partidas, directos. O sea, es que
cuando salió el Tenkaichi original, el 4, no había mucho juego en línea. O sea, el único, o sea, sí se jugó ese juego en línea porque los que jugaron en Nintendo Wii sí tenían acceso a juegos en línea, pero era, digámoslo, un juego en línea muy básico, muy prehistórico, en el que estaba súper lento. Yo alcancé a jugar varias veces en línea en el Tenkaichi, no en el Tenkaichi, en el Smash Bros. Brawl. Sí, claro. De la Wii, y era malísimo la conexión. Digo, mi internet no era la gran cosa, pero era bueno para la época. O sea, era malísimo, era malísimo. Pero, tal cual. Están tirando una acá, bro, genial. Competitivo 2 versus 2, como en el Tenkaichi. ¿Te imaginas ahí un Senkai X Goku versus Ayuwoki compitiendo a lo máximo? ¿Qué opináis? ¿Cómo la ves? No, yo me presto para eso. Es que mira, por ahí me estaban preguntando en mi directo que cómo pensaba yo que iba a ser o sea, los gameplays. Va a haber así como en Tag Team 2 contra 2. Y le dije, yo creo que una oportunidad perdida sería si no pusieran el juego como en Xenoverse, que tú puedes jugar online 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 o 5 contra 5. Sí, algo así va. Estaría muy bueno, la verdad, Estaría muy bueno. O sea, si el Tenkaichi 3 ya nos presenta el 5 contra 5, pero solo 1 contra 1 en pantalla, ahora podrías mezclar todos en pantalla y sería, mira, súper dinámico. O sea, es que hay un montón de... O sea, tiene mucho jugo eso. Mucho, y además que da para un montón de cosas. Además que a mí me encanta. Para mí es ese juego de mi vida, el Tenkaichi 3, imagínate. Ahora, yo pienso que debe ser bueno, hermano. Muchos me dicen, ¿destronará el Tenkaichi 3? No creo, yo seguiré jugando Tenkaichi 3, los mods y todo eso. Pero pues si tiene alguna posibilidad de ser destronados con este juego, pero posiblemente yo seguiré jugando el clásico. O sea, sí. Exacto. Sí. Además que ellos, creo que los de Bandai también tienen mucha presión por ese lado, porque a ver, que tienen que dar un juegazo, tienen que dar. Es que tan fácil es, bro, darle gusto a los fans. Mucho, así como ahorita que Marvel está súper mal en sus películas, sus series dan mucha flojera, no están bonitos los juegos realmente, no. O sea, nada que está sacando Marvel, perdón, de sus series de películas me está gustando. Y tan fácil que sería tener éxito si le haces caso a los fans. Sí. Si le haces caso a los fans. O sea, no les debes de dar todo lo que quieran, pero dales todo lo que quieran y vas a garantizar dinero, porque es lo único que les interesa, el dinero. Yo creo que sí van a darle... Sí le van a hacer caso a los fans en esta ocasión. Tengo fe y te digo, a mí no me molestan los DLC, pero agrégamelo después. O sea, es lo que yo hablé en mi directo. O sea, presenta el juego que incluya todo Dragon Ball clásico, no todos los personajes, pero al menos ponme los que había en Tenkaichi 3, más unos cuantos, como por ejemplo Gilan, la momia, ¿quién más? Algún otro personajillo, el ninja Muramasa, ese que Goku le hizo algo innombrable. Sí. Más. Ay, ¿te acordás? Sí. Unos cuantos más del Dragon Ball clásico. Y luego, o sea, mete Dragon Ball clásico, mete Dragon Ball Z, mete Dragon Ball GT y Super, todo Super, hasta el torneo de poder, más las películas de Broly y Super Hero, y hasta ahí. Si quieres agregar a Moro, si quieres agregar a Granola, la doctrina de Vegeta, y lo nuevo que se esté saliendo en el manga, agrégalo como DLC. Se te perdona porque se perdona todo DLC que sea contenido nuevo de post-game, después de que salga el juego, ¿me entiendes? O sea, sale el juego hoy y se estrena un nuevo enemigo en el manga, ok, métemelo como DLC, ponlo en DLC, pero no pongas como DLC personajes que debieron estar en el juego base. O sea, es lo que yo opino. Tal cual. No sé ustedes, es lo que yo opino. O sea, es lo que exige el Senkai, es lo que yo te diría. Sí. ¿Qué opinan ahí en el chat? Dice Julián, Senkai Z, qué capo, siempre miro todos tus videos, son buenísimos. Muchas gracias, hermano. Hay mucha gente que no opina lo mismo, pero agradezco que tú sí. No te creas. Gracias. Ayer antes de dormirme vi el video de Senkai Z que decía que hoy iban a mostrar el trailer, dice Bauti 70. Bauti, sí, a ver, el tema de nosotros todos los que estamos haciendo estas transmisiones, estamos mostrando lo que pasa, estamos
tratando de estar en el momento ahí exacto, pero nadie a ciencia cierta, a ver, todo lo que segura. Sí, nadie a ciencia cierta puede saber ni siquiera los mismos de la Gamescom, porque Bandai mismo dijo que son anuncios sorpresas, nunca van a decir los de Bandai. Che, mañana va a haber un tráiler de Budokai Tenkaichi 4. Eso téngalo en cuenta. Transformé varios haters, Senkai, en varias ocasiones que dicen, pero avisaste de que iba a estar el tráiler. No, claro, nunca se puede avisar eso. Es que nosotros decimos en tus videos y en los míos, es probable, es lo más probable, pero nunca se asegura nada. Claro, exactamente. Así que... ok, no, aclara Bote, sí, ya sé, o sea, era un rumor nomás, está bien. Exactamente. Así que, hola Senkai, ¿cómo estás? Bueno, te mandan muchos saludos ahí, bro, los del chat. Gracias, muchachos. La verdad que acá en la comunidad, acá tenemos muchos argentinos y mexicanos en la comunidad acá del canal. Sobre todo, después obviamente toda Latinoamérica. Pero sí que te quieren bastante, Senkai, te mandan todos siempre muchos saluditos. No, muchas gracias, bro. Y fíjate que sí tengo mucha gente de Argentina. De hecho, 2 de mis editores son de Argentina. Son una pareja que les mando saludos. No creo que estén viendo. Alan y Ay son una pareja de casados, ya con hijos y todo eso, pero jóvenes, en plan de nuestra edad. De los 28, 31. Toda la vida viendo Dragon Ball, toda la vida apoyando mis videos y ahorita actualmente editan para mi canal y Dios me los cuide mucho porque me ayudan mucho a traer más contenido y yo no preocuparme porque es que quisiera, pero no soy un dios, o sea, yo no puedo con tanto contenido y ustedes saben que sí, muchas veces ni duermo por traerles videos seguido. Ok, bueno chicos, vamos a tener que dejarlo al pobre Senkai que tiene que seguir trabajando, pero ¿cómo estás Senkai con el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo estás con el tiempo vos? Decime, yo porque no te quiero, estoy más preocupado por tu tiempo que otra cosa. No te preocupes, hermanito, yo todavía puedo estar aquí unos 5 minutos más. Mientras hablo contigo, de hecho ando preparando la miniatura para el directo de mañana. Ahorita me voy a hacer guión, grabar, editar. O sea, yo tendré suerte si dormiré 5 horas esta noche porque me voy a levantar mañana temprano para hacer la transmisión en directo. Y pues ojalá y todo salga bien. Sí, literal. Todo esto que está pasando, creo que sí está buenísimo cubrirlo porque... viste, son momentos claves, sobre todo el de mañana. El de mañana creo que lo vengo diciendo desde la pre-show del Gamescom, es que perdón. Aparte es viernes, como que todo lo más importante se deja para el fin de semana. Lo más importante se deja exactamente para el fin de semana. Y encima de todo que ya desde el principio vienen diciendo lo de los anuncios especiales, que va a estar el último día de varios juegos. Entonces no me cabe duda de que Bandai va a tirar algo ahí, va a tirar algo mañana mismo. Pero bueno, dice, como Senkai hizo una movida para que vote más gente la petición del doblaje latino, Mega SNES dice, ok. No sé. Sobre el doblaje, no ha habido nada. Mira, te voy a decir lo más claro. Yo intenté hacer lo máximo, juntar las votaciones, las firmas, ahí está todavía, no tengo el link a la mano. Ya no he hablado mucho de eso porque no quiero cansar al público, que digan, ya nada más está jodiendo con lo mismo y todo. Se llegó a 50,000 personas la última vez que me fijé, es un número bueno, y los de Change.org me dijeron, van a mandarle todo a Bandai y a Toei. Claro. Pero no literalmente no sabemos, no tenemos ni el visto aplicado, simplemente se mandó, no sabemos si ya lo vieron, de seguro sí, no ha habido respuesta. Okay. Literal, o sea, no ha habido respuesta de nada. Y es lo triste, es lo duro, sinceramente. No ha habido respuesta. Así que es lo que te puedo decir, crack. Por mi parte, si yo pudiera poner dinero, aunque fuera un montón, si es que lo puedo llegar a tener, o hacer una petición, una colecta de dinero para podernos nosotros mismos, ¿cómo se dice? Presupuestar el doblaje, lo haría. Pero no es el caso, hermano. La compañía dueña, o sea, la empresa, Bandai, CyberConnect, si es que todavía existe, CyberConnect, si es que ellos van a hacerlo. Claro. Y Toei Animation tienen que poner el dinero ellos para los doblajes. Tienen que hacerlo. O sea, es que es responsabilidad de ellos, ¿no? O sea, sería que se los ahorráramos. Y nuestros actores de doblaje, el señor Mario Castañeda, René García, Carlos II,
el nuevo Manuelito, la nueva voz de Gohan. Ávila, sí, Ellos sí. merecen ser pagados y muy bien por un trabajo profesional, que es lo que van a estar haciendo. Porque este juego, créeme, va a generar millones de dólares. Y si lo hacen en latino, créeme que van a tener muchos de esos millones de esta parte del continente, de este continente, de esta parte del mundo. Así que es lo que yo puedo decir. Sí, sí, es que yo es algo que tampoco logro entender, como sabiendo de que hay un público tan pero tan fuerte latinoamericano, no le den ese doblaje en latino, porque por ahí lo sacan Que eso lo merece. Sí, sí. Digo, mi argumento siempre ha sido, hermano. Disculpa la interrupción nuevamente. No, está perfecto, habla, que para eso. Ahí está todo tuyo el chat, te está ahí, te ama, así que. ¿viste? Los amo yo más. Sí. Mira, si ya se hizo un doblaje, bro, de un juego de Naruto, si ya se hizo el doblaje de un juego de Saint Seiya o de Caballeros del Zodiaco, y muchos dicen es que Caballeros del Zodiaco es muy importante para Latinoamérica, sí, pero creo que ya Dragon Ball es más. Entonces es ya un insulto que no lo hagan de Dragon Ball. Es como que una tomada de pelo. Es como una subestimación. Lo están subestimando muy feo. Muy feo. Y no es que yo quiera armar ahí quilombo. No. Es que sinceramente es lo que debería hacerse. Es lo que se espera de ellos. Eso es lo que se espera de ellos. Pero bueno, chicos, eso es lo que les puedo decir. El adelanto, o sea, en cuanto a doblaje, no se ha sabido nada. No sabemos ni del puto tráiler. Pero aquí tengan por seguros que su servilleta, su servidor y este señor aquí presente, el buen Gastón, vamos a traerles toda la exclusiva. Y quién sabe, quizá, bro, en un año a partir de hoy, que supongo que ya deberíamos de tener el juego, ya debió de haber salido, pues podríamos estar trayendo directos jugando épicamente. Pero sí, yo creo que sí. Muy bien. Yo lo veo muy factible, te digo, Senkai. Yo creo que bastante. Que está muy bueno. A ver, de hecho, creo que es importante eso porque si bien ¿viste League of Legends que se hizo tan grande? ¿Y se dobla en latino? Se ha doblado en latino también. Sí. De hecho, Mario Castañeda es la voz del Shin Shao. Imagínate. Sí. Yo creo que se han hecho tantos competitivos que tengo la fe de que este Budokai Tenkaichi 4 va a traer un nivel muy importante en lo que es competitivo y creo que eso va de la mano de que todos los que jugábamos de chico a Budokai Tenkaichi 3, todos éramos recontra competitivos. Bueno, no todos, ¿no? Pero la gran mayoría creo que jugábamos a competición máxima, ¿viste? Era una cosa de romper los controles un poco más, ¿viste? Entonces, creo que va a estar muy bueno el competitivo si lo hacen bien. Y podría traer incluso algo muy similar a lo que es el competitivo, que para mí el competitivo de League of Legends es uno de los mejores que hay a nivel global, ¿no? En lo que es. Después podemos hablar de lo de Fortnite, de lo del otro, y cada juego distinto. Sí, se hacen campeonatos mundiales con un montón de dinero de fondo, o sea, ojalá y Dragon Ball pueda llegar a lo mismo. Digo, con Fighter Z ya se ha logrado un competitivo muy bueno, muy a la altura, podría decirlo, a la altura de las circunstancias. Así que yo espero lo mismo. Y sabes, lo bueno es que si se hace competitivo de este nuevo Tenkaichi 4, si de repente hay unos personajes que salen muy rotos, siempre se pueden parchear. Claro. Así sí. O sea, ahorita te contamos con eso. Antes no. O sea, literalmente tú sigues jugando al Tenkaichi base, no a los mods que han hecho. Tú juegas al Tenkaichi base y pues ya se eligen a Broly, Gogeta, Super Saiyan 4 y ya, te ganaron, crack. Literal. Pero bueno, sí. Literal. Pero sí, crack, cualquier día de estos debemos saber si hacemos un directo jugando en vivo, hay unas retas, yo invito a tu público y al mío, si hay algún jugador bueno por ahí, pues si se nos une y todo eso, claro, que tengan buena conexión, buen micrófono y todo eso. La otra vez me pasó que estaba jugando y dije, vamos a invitar a suscriptores a unirse. Y muchos tenían desgraciadamente mala conexión porque pues Latinoamérica, y otros se oía de fondo ahí peleas intrafamiliares. Y dije, no, hermano, lo siento, pero no, o sea, no, lo siento, pero te voy a tener que sacar porque pues incomodas al público. Claro. O perros y gatos ahí peleando. No, lo de siempre. Pero bueno. Okay. Hermano, cualquier cosita más, ya me ando retirando. Dale. Listo, Senkai. Un saludo grande. Ahí el chat te manda
un montón de mensajes, cariño, mucho cariño. Por supuesto, ahí decía, te mando el último mensajito que estaba leyendo que decía: Zenkai sube video casi todos los días, es el Dragon Ball tuber más constante que conozco. Y casi, el mejor peleado con Ansu. En cuanto a noticias del Budokai Tenkaichi 4, Goku vs Ayuwoki siempre. Juego SFX. Zenkai, te mando un abrazo enorme, bro. Dicen Dragon Ball Zenkai. Bueno, chicos, saluden si quieren a Zenkai que ya se va. Sé que todos ahí lo aprecian un montón, así que es su momento de saludarlos. Y Zenkai, ¿qué decirte? Ahí, agradecido por todo esto, porque he encontrado casi un amigo ahí de Dragon Ball que es tan fanático como yo del Budokai Tenkaichi, y eso la verdad que a mí me copa mucho, y más allá de que como persona ya te lo he dicho, hemos hablado y me pareces una excelente persona, así gracias, que estoy también, eso para mí es lo más importante de todo, eso ya lo hemos hablado 1000 veces, pero bueno, para los que están ahí sepan de que Zenkai es una persona increíble, muy transparente además, y es como ese amigo que podés tener a lo lejos, que lo conocés toda la vida y que está ahí, vistes, y siempre es buena persona, eso es Zenkai. Así que no quería dejar de decir eso. Te mando un abrazo grande, bro, y ahora termino el directo y te hago un llamadito, así hablamos de eso que querías hablar. Claro, bro, mira, tú sigue tu directo, ahorita que acabes me mandas mensaje por aquí, por Discord, donde estamos hablando, y ahorita charlamos en directo. Dale, listo. Que por cierto, chicos, les dejo una exclusiva. Me acaba de llegar una invitación para un torneo presencial del Budokai Tenkaichi 3 justamente en Argentina. En febrero. Así que esperemos poder viajar hasta allá. Así que a ver qué puede pasar. La miércoles. Epa, bien. Sí. A ver qué puede pasar, a ver cómo sale todo. Yo no creo que me vayan a pagar el viaje, pero si se puede, estaría genial. Pero yo sí me lanzaría para allá. Me acaban de mandar una invitación. De hecho, en el directo, uno de los desarrolladores del evento me acaba de decir: Zenkai, te voy a enviar algo. Y le dije: mándamelo a tal correo. Y uy. Esperemos que se pueda. Entonces esa es la exclusiva. Así que tendré que hablarlo, tendré que verlo. Y ahorita hablamos, mi querido Gastón. Dale, chicos, okay. Los quiero. Un saludo a todos, hermano, éxitos. Ojalá bien. Y se te una mucha más gente. Dale. Y ahorita hablamos en un ratillo. Perdón, Zenkai, ¿a qué parte te venís de acá, Argentina, para el torneo? ¿Sabés ya o no? No, solamente dicen que va a ser organizado en Argentina. Lo más seguro es que vaya a ser en Buenos Aires. Ok, cualquier cosita, ya sabés, contás acá con... mi casa es grande, tenés lugar. Acá en Argentina sos bienvenido. Y un asado me espera, un asado enorme. Estaría genial. Ya sabes, si venía avísame que algo hacemos. Así que, listo. Dale. Tendré que, en caso de que no me paguen el viaje, tendré que ir ahorrando desde ahorita. Claro. Ojalá y se pueda hacer algo. Tal cual. Por hospedaje, ya sabes, si no tenés, acá te cedo lugar en mi casa. Estamos acá con mi papá, con mi viejo, pero tenemos casa grande, así que... saludos a tu padre, saludos. Hay habitación de sobra. Así que cualquier cosita que necesites, ya sabés, hablame. Y bueno, un rato te escribo. Así ya hacemos esa llamadita. Perfecto. Dale. A ver, gracias, chicos. Muchas gracias y bueno, nos vemos. Gracias, ahorita hablamos, bro. Cuídense y saludos a todos. Dale, abrazo enorme, bro. Bueno, ahí estuvo Zenkai Z. Zenkai Z, te quiero mucho, decían. ¿Qué ojazos tiene la rubia? Está enamorado Facu de la rubia del chat. Pero las peleas son rápidas, sin embargo, en los Wrecking Blast o Tenkaichi la pelea... Esperen que voy a cerrar esto porque quedó el texto. Ahí estamos. Bien, entonces decíamos, ya saben, chicos, mañana ahí va a estar el directo que vamos a hacer. Se los dejé el link, entren, Tuki. Vamos a hacer un cross stream con Zenkai. Ahí lo organizamos recién en vivo con ustedes, que se lo merecen todos ustedes también, estas cositas como público latino. Zenkai con ustedes recién, uno de los streamers que creo que de Budokai Tenkaichi también es uno de los que más transmite, más habla, y
Y bueno, por supuesto decirles que están invitados mañana también al directo de él, ¿sí? Vayan también si quieren al directo de él. Recuerden siempre dar un buen like, tanto a sus videos, como a los directos, como a los míos también, porque eso es súper importante, siempre ayuda un montón eso. El link ahí que les dejé es para el directo de mañana. Antes que se vayan, que yo ya termino este directo, háganle clic, le dan a recordatorio, ¿sí? A recordatorio, y con eso ya directamente pueden acceder al evento de mañana. En este evento va a haber, y con esto ya finalizo, mucho hype porque están los anuncios de la mayoría de las empresas, y una de ellas es ni más ni menos que Bandai. Bandai que nos... Uy, perdón que se quedó ahí un pedazo de... Bandai que es ni más ni menos una de las empresas que obviamente acá ya todos lo saben, está con Budokai Tenkaichi 4 y que prometió anuncios sorpresas, los cuales no los ha dado todavía, y todo apunta a que mañana estén estos anuncios sorpresa, que pueden ser ni más ni menos que Budokai Tenkaichi 4 o posiblemente Jump Star Ultimax. Creemos que va a ser Budokai Tenkaichi 4, no creemos que sea Xenover 3 porque falta un poco todavía para eso. Pero sí, el hype está por eso. Un saludo grande, chicos, los quiero un montón a todos. Un saludo para Antonio Mercedes, que está ahí siempre, para Shadow, para Dani Cubo, para Juego SFX. Todos organizamos un asado de celebración para Senkai porque está claro que vas a ganar. Dice Juego SFX, que también sos argentino, Juaco, ¿no? Acá bueno, este canal en sí es argentino, este canal, así que debe haber muchos más que estén ahí también. De hecho, el público más grande que tenemos es argentino acá, porque somos argentinos, obviamente, y después aparece México. Pero las peleas son rápidas, sin embargo, en los Raging Blast decía o Tenkaichi las peleas eran más duras. Sí, Sebi, es verdad eso. Fighter Z fue enfocado en el competitivo. Tengo la boca seca, disculpen chicos, ya estuve... Son 3 horas directo ya. No, 4 horas directo, me fui a la... Tengo que trabajar... Uy, se me despegó el sticker. Tengo que seguir trabajando, güey. Bueno, ya, los saludo chicos y nos vemos mañana. Hasta la próxima. Los quiero un montón.